أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما على بقية الله في الأرضين، ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. चूँकि यम अयाम तीम शब मनसूब शहादत हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अख चलान ना जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा सुन मकाम व मंजिलत क्या ये हेको अस बेहतरीन पट समझित अगर अस तिमन मासूमन हिंद कलाम परो यमन यम मासूम अकिस मासूम सज तारीफ तो तमजीद हेकन करित। अस निश मुख्तलिफ मासूमन हिंज रवायत यथ मज अजमत हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आमज बयान कर। तो तिमो सारियो मासूमों खुद अफजल पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुरान फरमावान कि वमा यंतिकु अनिल हवा, इस ये पैगम्बर इन सा पन्ने ख्वाहिश कह वनान कह, बल्कि ये वनान यह सा आसान वही तमिस खुदावंद मुतआल सोजान। बाज़ी अत पे इश्काल करान कि नसा सोरे नसा वही कह, बल्कि फ़कत यह कुरान योह हसा वही, यानी ये कुरानस मज खुदावंद मुतआलन बज़रिए जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम सूज, योह हसा पैगम्बर फरमावान, योह हसा वही। बाकी यम ते दुनियास मज बाकी मामलातन मज रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान यह वही क्या। अम्मा यम मकतब अहल बैतस सत उलमा वाबस्त तिम पन्नो दलाइलो सत पन्नो बुरहानो तो हुज्जतो सत यह साबित करान कि यह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमावान यह मुताबिक वही आसान। चूँकि अगर पैगम्बरस यह खासियत आसन पैगम्बर हेक पैगम्बर बनित की, चूँकि अस निश अहम तरीन चीज़ युस नबुवत किस मनसबस खतर ज़रूरी सह कि पैगम्बर गस अस्यो फहमो शूर आसन थवान कह, बल्कि सह गस सानि खत आला तरीकस मज आसन फहम शूर या बाकी चीज़। चूँकि तमिस रहनुमाई करन तमाम कायनातस तमाम इंसानन, तम सुंद प्रथ कह चीज़ गस सानि खत आला आसन। गर्चे कि ज़ाहिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्यु अना बशरुन मिसलुकुम। अमा यह तमिस खुदा वनान तो खुदा सज तरबियत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमिक मनसब हिसाब इस खुदावंद मुतआलन अता कोर्मुत पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तथ ज़रूरी लाजिम तमिक कि यह पैगम्बर फरमाए यह गस मुताबिक आसन मनशा परवरदिगार आलम, तम वगैर गस लिजा अगर पैगम्बर कंसे तारीफ कर कंसे तकजीब कर कंसे मुतलिक जान वन कंसे मुतलिक बद वन
यह ति कह पैगम्बर फरमाई यह गژھِ आसुन खुदावंद मुतआलन अमिस वोनमुत तो यह गژھِ पोज आसुन। लिजा यम सात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंस ते मुतलिक कह जुमल फरमावन कह लकब दिनस कह तारीफ करनस सह अथ तनाजुरस मज यानी यह हेक न पन्ने तरीक वनित कह बल्कि यह गژھِ आसुन अज तरफे खुदावंद मुतआल। येलि वह पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमस निश अहल बैतन मुतलिक अहादीस वुछान यम अहादीस अख तरीक हेको कि नसा यह चूँकि बड़ बाब छुक लिजा तारीफ करान पन्न अवलादन हिंद पन्न अहल बैतन हिंज तेल अत कीमत तो कह कदर रोजान कहें। मगर यम सात अख पैगम्बर कंस जमातस तारीफ तमजीद कर अलकाब वन फजीलत वन यह तोलान बे तरीक नबुवत किस मनसबस पे बिहित सह फरमावान। अशु कुरान वनान कि यम सात तकाज गो अज तरफ असहाब की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुह मेहनत तुह मशक्कत करो अस हिदायत करने खतर यसान तुह उजरत दिन यसान तुह अत बदल कह दिन तो खुदावंद मुतआलन कोर वहाय पन्नस हबीबस पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमस कि यह ऐ यमन सत कोरुत यम हेकन तथ उजरत दित यम हेकन तथ ऐ बदल दित कह वन अगर यम यसान कह चीज दुन सह गो मवद्दतन तिमन के दपो मोहब्बत करन कमन सत यम तमिस अहल बैत यह कुरान वनान। दोयम हदीस कि इन्नी तारिक फीकुमुल सकलाइन यानी बह हसा छुस तह मज ज चीज त्रावान अख छो किताब खुदा ब्याख छो मेन अहल बैत यह मंजिलत तो मकाम युस अहल बैतन यवान दिन सह असबाब फ़कत रिश्तेदारी कह चूँकि अत मज बहस अहल सुन्नतन तो अहल सुन्नतिक उलमा फरमावान कि नसा अहल बैतन हुंद दामन हसा गुस्तरद अत मज जरूरी अत मज इन पांचै नफर अत मज हेकन बाकी अहल बैत ती उलमाए अहल तशय्यु दलीलों से साबित दिवान कर कि न हेक न बनित कह पैगम्बर सुन मकसद सह कि मेन गरिक पैगम्बर सुन मकसद म्यान गरिक्यों मज कह खास नफर तिमन खासन पन खासियत तिम अम खतर योत कह कि रिश्तेदार रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिमन पन खासियत सो खासियत खुदावंद मुतआलन चुनम अम खतर कि यम हेकन रहनुमाई कर तमाम आलमस खानदार बल्कि नबी बनित बल्कि रसूल बनित पैगम्बर पूर मुसलमान खतर अख नुस्ख दिवान। अथ मज अख फर्द जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अमिस मुतलिक ति मुख्तलिफ रवायत आमच आज पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नकल कर मुख्तलिफ जायन हाला अख जाय कि मेराज यम सात पैगम्बर ने कोर यम सात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिम चीज हाइक यम न अस अथ यवान तिम आलमन हिंज परजान करनोवुक सैर करनोवुक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमन हिंज अस खबर यवान दिन अमा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पन्नो चश्मो यम चीज वुछान तत वुछमो मुख्तलिफ चीज मसलन अख चीज़ा वुचु कि नाम अहल बैत चोरन पंजतन हुंद नाव मुख्तलिफ जायन वुचु सवाल कर जिब्राइल सत हमरा कि यह क्या जिब्राइलन कोर बयान तिब के लोग कि यम क्या नस आमत जन्नत किस दरवाजस पे मसलन नाम अमीर अलमोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम या कुन जाय नाम हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह खूब पृछुक तिमन दितुक जवाब तिम हदीसन हुंद तिम सिलसिल आय तिम आय अथ मेराज किस चैप्टरस मज वन तम अख हदीसा अख कि पैगम्बर फरमान कि मे हसा वोन जिब्राइलस पन्निस हबीबस पन्निस दोस्तस जिब्राइलस कि आसमानस मज क्या
आसमानस मज क्या नाव मंसूरा तो ज़मीन पे नाव फातिमा अमिस ज नाव अख थोमुत आसमानस पे नाव मंसूरा बेस थोमुत ज़मीन पे नाव फातिमा यह क्या जबरील नसा दित जवाब कि अत सा दलील अत इल्लत कि जनाब ज़हरा सलाम क्या थोवुक आसमानस पे अख नाव तो ज़मीन पे थोहस ब्याख नाव यह इल्लत सबब क्या यह कि क़ाल सुम्मियत फिल अर्ज़ फ़ातिमा लिअन्नहा फ़तमत शीअतहा मिनन नार हज़रत ज़हरा हसा बाइस बनान सबब बनान पन्नन शीयन खतर कि तिमन कर अज नार जहन्नम आज़ाद खुद जनाब ज़हरा बाइस यानी वो इत कहवट कहवट मीज़ान हज़रत ज़हरा यह मीज़ान अम सद पैरोकार आसान शिया अम सद आसान तिमन अम सद सबब अम सद वजह सद गसन तिम अज नार जहन्नम आज़ाद तो यम तम सद दुश्मन आसान वफुतिमा अदाउहा अन हुब्बिहा यम तम सद दुश्मन आसान तिमन दूरी अम सद मोहब्बत नश यानी यम सद दुश्मन आसान तिमन आस मोहब्बत हज़रत ज़हरा इत कन कुरानस मज यह कि मवद्दत फिल क़ुरबा अत उलमा मुफस्सिरीन फरमावान कि मोहब्बत ज़ क़िस्म अख मोहब्बत हसा गो दिलस मज कि मे शख्स खुश करान अम सद सिफात पसंद अम सुंद लसन बसन पसंद अम सद आदाब पसंद अम सुंद किरदार पसंद यह गो अख मोहब्बत चूँकि इंसान फितरतन यह खूबसूरती तथ सह इंसानस फितरतन मोहब्बत वारियान चीज़न हंद मुहिब वारियान चीज़न दुनिया मज यम ते असल असल चीज़ सारी तिमन मुहिब अ पसंद तिम पे अत पे बहस करान कि खुब यह लफ्ज़ हुब क्या गो अतनस इस्तेमाल मवद्दत गो अतनस इस्तेमाल तथ पे तिम बहस कर अत नतीजस पे वातान कि अख हसा गो मोहब्बत कि मे अम सुंद मोहब्बत खुब मोहब्बत वन क्या मे खुश करान ओतुई तान अमे अलाव कह ब्याख मोहब्बत हसा गो तथ मंजिलस पे मोहब्बत वोतमुत कि यह मुहिब मोहब्बत करान वोल युत योत तमिस खुशी योत करान क्या बल्कि सह यसान युथ यह तुथ बन बत युथ यह तुथ बन बत यह करान ती कर बत अख तारीफ शियन यह यानी शिया अमिस वनो तमिस थोड़ी मोहब्बत आसान तमिस मवद्दत आसान यानी सह पैरोकार बनान पन्निस महबूब सुन पैरोकार तमिस यूता शिद्दत सान मोहब्बत गसान सह दपान वह यह करान यह वनान बह कर ती अत वनस पे कर अमल यह मोहब्बत आगाज अमे सद मे करान यह खुश यम सात फजीलत हज़रत ज़हरा सलाम बोजान यम सात कलिमात हज़रत ज़हरा सलाम बोजान यम सात ज़िंदगी फ़ातिमा ज़हरा सलाम बोजान यह खूबसूरत चीज़ वारिया खूबसूरत तो अगर सालिम आसो इंसान आसो सही आसो अत बोजनस सती गर्चे कि ब्रोह कन शख्सियत कह मगर यम सिफात बोजन सती अत शख्सियत सत मोहब्बत गसान तो यह मोहब्बत बायस बनान मुहिबन हंदिस अत दायरस मज यह गोडनुक अगर मुहिबन हंदिस दायरस मज आय ततनस यह कि मुमकिन हेको मवद्दत किस दायरस मज दीत मुमकिन हेको शिया फ़ातिमा ज़हरा बन यम अदुव्य फ़ातिमा यम तम सद दुश्मन तिमन रुकावान कि तिम गसन हुत गोडनिकिस दायरस मज दीन कह तिमन दूरी गसान कम निश तिम बेबहर रोजान मोहब्बत हज़रत फ़ातिमा ज़हरा तो आसमानस मज क्या वन मंसूरा फरमावान कि रोज़े क़यामत यम सात खुदावंद मुताल
تمام کایناتَس جمع کَرِ تہٕ پَتہٕ عدل بیٚیہِ کَرنہِ. یِم مؤمِن چھِ تِم ہسا ژھانڈان تَمہِ ساتہٕ یٲری کَرَن وول. تہٕ سۄ یٲری کَرَن واجیٚنۍ کۄس آسہِ؟ حضرتِ زہرا. مؤمِنن یَتھ أسۍ بعضی وقتہٕ چھِ وَنان کہِ گۄناہ گار کَران پنٛنٮ۪ن گۄنہَن ہُنٛد ییٚلہِ تِمن تران فی تَمہِ ساتہٕ ژھانڈان تِم کٲنٛسہِ اَسہِ گٔژھ شفات کَرُن. اکھ معنا ہٮ۪کوس سُہ تہِ کٔڑِتھ. یِم یٲری تہِ کَمن خٲطرٕ چھِ؟ یِمنٕے خٲطرٕ یِمن خٲطرٕ سبب گژھِ سۄ جہنمچہِ آزٲدی نِش. یہِ تھٲیزیو یاد فاطمہ زہرا بَنہِ سبب اِنسانَس کَرِ جہنم نِشہِ دوٗر. بیٛاکھ اکھ چھُ رِوایتَس پیغمبرِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم أتھۍ تناظُرس منٛز اِنی سمیتُ ابنتی فاطمہ لأن اللہ عز وجل فتمها وفتم من احبها من النار. مےٚ ہسا کوٚر پننہِ کورِ فاطمہ نام اَمہِ خٲطرٕ چوٗنٛکہِ خۄداوندِ عز وجلن ہسا چھِ سۄ تہٕ تٔمۍ سٕنٛدۍ دوستدار نارِ جہنم نِشہِ آزاد کٔرمٕتۍ. اکھ چیٖز تھٲیزیو تُہۍ ذہنن منٛز کہِ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ ہُنٛد محبت چھُنہٕ اِنسانس آزاد کران کینٛہہ. ژھوٚرُے محبت تہِ چھُنہٕ آزاد کران کینٛہہ. ژھوٚرُے محبت تہِ چھُنہٕ آزاد کران. یہِ محبت ییٚلہِ تتھ جایہِ واتہِ کہِ اِنسان کرِ کوٗشش مےٚ گٔژھ محبوٗب سٕنٛزٕے شکٕل گژھٕنۍ سُہ چھُ بنان آزٲدی ہُنٛد بٲعث. جنابِ زہراہس یِم تمہِ وقتہٕ لُکھ ٲسۍ ییٚمہِ وقتہٕ سۄ مظلوٗم بنٲوٕکھ اکہِ طٔریٖقہٕ ٲسۍ تِم سٲری لُکھ تٔمِس سۭتۍ محبت کران. مُشکِلی سان ہیٚکِو تُہۍ کانٛہہ خبیٖثا کٔڑِتھ ییٚمِس نہٕ حضرتِ زہرا سُنٛد محبت آسہِ. تتھ دورس منٛز یتھ دورس منٛز خۄد جنابِ زہرا حیاتس منٛز ٲس. اما سُہ محبت یعنی یہِ چھِ فاطمہ زہرا یہِ چھِ پیغمبر سٕنٛز کوٗر یہِ چھِ بہتریٖن زنانہٕ أمِس منٛز چھِ صفات لِذا ٲسۍ سٲری محبت کران. مگر تٔمۍ محبتن کۭتہن دیُت نجات؟ مسلہٕ چھُ یِتھ کٔنۍ. کیازِ دیُتنکھ نہٕ نجات؟ اگر رٮ۪وایت یِتھ کٔنۍ چھِ وَنان چوٗنٛکہِ سُہ اوس ژھوٚرُے محبت. سُہ اوس سُہ أکِس پرٛٮ۪تھ أکِس اِنسانس آسان. مثلاً دٔرِندٕ چھُ جانور سٕہہ چھُ دٔرِندٕ اگر بُتھِ پیٚیس مارِ. مگر اِنسان ییٚلہِ تٔمۍ سٕنٛدِ تتھ خوٗبصوٗرت سُہ یتھ أسۍ وَنو نہ خلقتس سنان چھُ تٔمۍ سٕنٛدِ شکلہِ سنان چھُ تٔمۍ سٕنٛدِس تتھ حیبتس سنان چھُ اِنسانس چھُ محبت گژھان یِمن چیٖزن باوجوٗد کہِ سُہ دٔرِندٕ. أسۍ چھِ یپٲرۍ دپان سٕہہ آسان یپٲرۍ چھُ لیپاڈ چھُنہ وٕنکیٚس چھِ یپٲرۍ أمِس یُس پیٚیہِ روتلہِ یہِ کھیٚیس یہِ چھُ خوٗن خار. أمِس چھُ طبیعتٕے یِہے. یہِ ہیٚکہِ نہٕ اتھ طبیعت پنُن بدلٲیِتھ. أمِس چھِ بۄچھِ لٔجمٕژ بُتھِ یُس تہِ یی مارِ تٔمِس. مگر ییٚلہِ تُہۍ یہِ تھٲیوُن کُنہِ جایہِ پِنجرس منٛز وٕچھوُن یۄس أمِس نقٲشی پٮ۪ٹھ چھِ یِتھ کٔنۍ یہِ خلق کوٚرمُت خۄداین چھِم ٹیٚچہِ چھس سۄ لٔٹ چھس سُہ کلہٕ چھُس موزوٗن چھُس پننِس جسمس یہِ چھُ تیز پکان. ییٚلہِ تُہۍ یِمن ڈِٹیلن بِہِو سننہِ تۄہہِ گژھِ أمۍ سُنٛد محبت. کیازِ یہِ چھُ بڑٕ اصٕل پٲٹھۍ خلق کوٚرمُت خۄداے. مگر یہِ محبت آسہِ فقط اوٚتُے تانۍ کہِ یہِ چھُ خوٗبصوٗرت چیٖز. یہِ خوٗبصوٗرت چھُ مےٚ پسنٛد. کٕہٕنۍ کرِ نہٕ یہِ محبت امہِ خٲطرٕ کہِ یۄس أمِس صفت چھِ سۄے گٔژھ مےٚ تہِ لارٕنۍ. یہِ چھُ دٔرِندٕ بہٕ تہِ گژھٕ بنُن دٔرِندٕ یہِ کرِ نہٕ کٕہٕنۍ اِنسان. اتھ حدس تانۍ یہِ چھُ اکھ اصٕل جانور خوٗبصوٗرتی چھس مگر یہِ صفت یۄس أمِس چھِ یہِ چھنہٕ صحیح کِہینۍ. بیٚیہِ وقتہٕ چھُ وۄنۍ تُہۍ وٕچھان اکھ اِنسانا اکھ أمِس منٛز چھِ تمام تِم بہتریٖن صفات اِنسانس چھُ بالکُل گژھان أمِس سۭتۍ محبت. تُہۍ ہیٚکِو نہٕ دُنیاہس منٛز چھُو تۄہہِ شازو نٲدِر ژھانڈٕنۍ تِم افراد پوٗرٕ دُنیاہس منٛز یِم تُہۍ بالکُل کٔرۍوُکھ ڈِکلییر یِم چھِ دُشمنانہِ اہلِ بیت. واریاہ کم نیرنو تۄہہِ تِم. تِمو منٛز تہِ آسنو واریاہ تِم زاننٕے نہٕ اہلِ بیتن ییٚلہِ تِمن چھنہٕ معرفت اہلِ بیت کِہینۍ. لِذا ییٚمِس نہٕ یہِ چھُ امیٖر المومنین فرماوان ییٚمِس نہٕ ییٚمِچ پتہ آسان سُہ چھُ تمیُک دُشمن آسان. ییٚمِس نہٕ ییٚمیُک علم آسہِ سُہ چھُ تمیُک دُشمن آسان. تُہۍ اگر نہٕ اہلِ بیت علیہم السلام کُنہِ جایہِ ہیٚکِو بیان کٔرِتھ قۄدرتی کتھا تِمن چھنہٕ پتہ. تِمن چھِ پتہ یِم چھِ عام انسان.
عام اِنسانَس سۭتۍ چھُنہٕ تیوٗت محبت آسان کینٛہہ وۄنۍ ییٚلہِ تُہۍ اہلِ بیت وۄنۍ تِمن ؤنِو یِم کم شخصیت چھِ تِمن گژھِ محبت وۄنۍ ییٚلہِ معرفت بڑٮ۪کھ تیٚلہِ کرن تِم تِمن پیروی تِم کرن فالو تِمن پیغمبر تہِ چھُ فرماوان یِہوے یہِ محبت یُس چھُ یہِ چھُ ہُہ دوٚیمہِ درجُک محبت یعنی جنابِ زہرا سۭتۍ چھِ محب تِم یِہُنٛد محبت بٲیِس چھُ بنان تِم گژھن از نارِ جہنم آزاد ہُہ کِتھ کٔنۍ گژھن آزاد تُہۍ ؤنِو أکِس غٲر مُسلمانس جنابِ زہرا واریاہو غٲر مُسلمانو پوٚر شریعتی سٕنٛز کِتاب خۄدا کٔرِنۍ تٔمِس مغفرت تٔمۍ سٕنٛدیو شاہکارو منٛز اکھ شاہکار چھُ فاطمہس تٔمۍ کٔر پوٹری اکھ زنان أنۍ تٔمۍ سۄ تھٲوٕن برونٛٹھ کَنۍ کۄس زنان یۄس یتھ سماجس منٛز زِندٕ روزان چھِ اکھ زنان چھِ اتھ کٔڑِنۍ 3 قٕسم دوٚپُن اکھ زنان ہسا چھِ سۄ یۄس ٹریڈِشنل زنان چھِ سُنتی زنان اکھ زنان چھِ سۄ یۄس ماڈٲرٕن زنان چھِ بیاکھ زنان چھِ سۄ یۄس فاطمہ ہِش چھِ کٔرِنۍ أتھۍ پٮ۪ٹھ کوٚرُن بحث پتہٕ أمِس زنانہِ سۭتۍ یِم تہِ مکاتِبہِ فِکری آیہِ تِمو کیاہ کوٚر یہِ زنان ابزار کتنس بنے یہِ زنان اِنڈِپینڈنٹ کتنس بنے یِمن زنانن ہُمن 2 چیٖزن کوٚرُن مُختٔلِف طٔریٖقو کٔرٕن تحلیٖل پتہٕ کٔرٕن یورٕ زنان بعنوانہِ فاطمہ زہرا کٔرٕن سۄ پتہٕ وٕچھُن یِم چھا رلان کِنہٕ نہ پتہٕ دیُتُن ٲخرس نِچوڑ کہِ اگر ہسا زنان وٕنکیٚس یتھ زمانس منٛز پٔزۍ پٲٹھۍ زنانہٕ بٔنِتھ اصٕل روزُن چھُ تہٕ ماڈٲرٕن زندگی تہٕ پننِس کلچرس تہٕ ثقافتس سۭتۍ وابستگی تھٲیِتھ اکھ ترقی یافتہٕ زنانہٕ بنُن چھُ تٔمِس ہسا چھُ ضروٗری پیروی کرٕنۍ حضرت فاطمہ یہِ کوٚر تٔمۍ شاہکار چھُ سُہ یعنی سۄ کِتاب چھِ پٔزۍ پٲٹھۍ شاہکار سۄ یتھ تہِ پرٛٮ۪تھ أکِس رایٹرس چھِ پنٕنۍ زبان آسان سُہ چھُ پنُن زبانہِ منٛز یہِ سُہ ہیٚکہِ ؤنِتھ تہِ چھُنہٕ ہٮ۪کان سُہ بیٚیہِ زبانہِ منٛز ؤنِتھ کِہینۍ تتھ کِتابہِ گٔے مُختٔلِف زبانن منٛز ترجمہٕ ییٚمہِ زبانٕکۍ پٔر تٔمِس باسیو یہِ چھُ کیٛاہ تام عجیٖب ییٚلہِ کہِ تتھ مزٕ چھُ فارسِیس منٛز پرنس پرٛٮ۪تھ أکۍ ییٚمۍ سۄ پٔر تٔمِس باسیو پٔزۍ پٲٹھۍ یہِ چھُ کیٛاہ تام شاہکار ییٚلہِ سُہ اتھ پٮ۪ٹھ ووت ییٚمۍ تہِ سۄ پٔر چاہے سۄ مُسلمان ٲسِنۍ چاہے غٲر مُسلمان ٲسِنۍ ییٚلہِ تٔمۍ جنابِ زہرا سُنٛد سۄ اصل سُہ یہِ کیاہ چھُ یژھان ونُن تہٕ نِچوڑ بہتریٖن زنانہِ ہُنٛد حضرت زہرا سلام اللہ کٔرٕن سارنٕے گوٚو محبت حضرت زہراہس سارنٕے دوٚپ نہ یہِ زنان ژھانڈان چھِ یہِ زنان گژھٕنۍ آسہِ سۄ چھِ خۄدایَن اکہِ وقتہٕ یتھ دُنیاہس منٛز أنمٕژ تٔمِس چھُ ناو فاطمہ پتہٕ ووت اتھ پٮ۪ٹھ کہِ بہٕ ونہٕ ہا فاطمہ چھِ دۄخترِ پیغمبرِ اکرم صلی اللہ علیہ یہِ چھُ مگر سٲرٕے چھنہٕ یہِ فاطمہ کینٛہہ پتہٕ لیکھُن تتھ ٲخرس فاطمہ یعنی اگر بہٕ یژھٕ جنابِ زہرا تٔمۍ سٕنٛز شخصیت تٔمۍ سُنٛد کِردار باوُن پتہٕ اگر بہٕ سُہ ونان یہِ چھُ فلٲنۍ یہِ چھُنہٕ پوٗرٕ فاطمہ بہٕ ہٮ۪کہٕ یِتُے یوت ؤنِتھ فاطمہ چھِ فاطمہ یہِ عظیٖم شخصیت یہِ ترٲو خۄدایَن نموٗنہٕ اکھ امیِکۍ تعریٖف تہٕ تمجیٖد کٔرۍ تٔمۍ یُس یہِ خلقت زانان چھُ دوٚپُکھ یُس أمِس سۭتۍ محبت کرِ تٔمِس کیاہ میلہِ تٔمِس میلہِ یہِ کہِ سُہ گژھِ جہنم کیاہ چھُ ذلت پٔستی جہنم چھُ یِہوے انسان گژھِ خار انسان گژھِ ذلیٖل انسان گژھِ پست ییٚلہِ سُہ جہنمس گژھِ یہِ چھُ جہنم اگر تۄہہِ امہِ ذلت نِش بچُن چھُ تۄہہِ چھُو نموٗنہٕ حضرت زہرا تۄہہِ چھو أمۍ سٕنٛز پیروی کرٕنۍ میٲنۍ کوٗر پیغمبر فرماوان اما ابنتی فاطمہ فانہا سیدۃ نساء العالمین من الاولین حضرت مریم سلام اللہ علیہس تہِ چھُ سیدے نسائے عالمیٖن یِوان وننہٕ پتہٕ کوٚرُکھ تتھ قید دوٚپُکھ تخصیٖص دیُتہس دوٚپُکھ یہِ چھِ سیدۃ نساء العالمیٖن مگر پننِس زمانس منٛز ییٚمہِ ساتہٕ جنابِ مریم سلام اللہ علیہ حیاتس منٛز ٲس فاطمہ زہرا کیاہ چھِ ینہٕ پٮ۪ٹھٕ زنانہٕ خلقت گٔے تا یوٚتتھ تانۍ زنانہٕ خلق گژھِ تِمن چھِ سارنٕے الگوٗ چھُ جنابِ فاطمہ زہرا سلام یعنی یۄس
ییٚمِس پتہٕ پتہٕ ہٮ۪کو أسۍ پٔکِتھ ییٚمِس پتہٕ پتہٕ ہٮ۪کو حالانکہِ چوٗنٛکہِ أسۍ بہٕ وَنہٕ پَنُن أکِس حقیٖر سٕنٛز کَتھ أسۍ چھِنہٕ یِم چیٖز سَمجان تِتھ کٔنۍ یِتھ کٔنۍ یِم ؤنمٕتۍ چھِ. اِنسٲنیت گٔے تَمہِ وقتہٕ خراب ییٚلہِ نہٕ تِمن اُلگوٗ صحیح میوٗل اکھ آیڈِیل صحیح میوٗل کینٛہہ. اِنسان چھُ اَکہِ وقتہٕ واتان تَتھ ایجہِ منٛز کہِ یہِ چھُ ہٮ۪کان وۄٹہٕ تُلِتھ یہِ چھُ ہٮ۪کان دوٗرِتھ یہِ چھُ ہٮ۪کان واریاہ چیٖز کٔرِتھ مگر أمِس اگر صحیح رہنُما میلہِ یہِ چھُ ہٮ۪کان کامیاب بٔنِتھ. اگر أمِس غلط رہنُما میلہِ أمۍ سٕنٛز زندگی چھِ تباہ گژھان. تہٕ یہِ تُہۍ وٕنکیٚس وٕچھان چھو تبٲہی یہِ کَمہِ سۭتۍ چھِ یہِ چھِ غلط رہنُمٲیی تہٕ غلط رہنُما. یِمن پتہٕ پتہٕ أسۍ پکان چھِ تِہنٛز رہنُمٲیی چھنہٕ صحیح کینٛہہ تِم رہنُما چھِنہٕ صحیح کینٛہہ کُنہِ تہِ فیٖلڈس منٛز. خۄدا چھُ وَنان بہٕ ییٚلہِ تۄہہِ رہنُما دِمو بہٕ ییٚلہِ تۄہہِ رہبر دِمو بہٕ دِمنو سُہ یُس پرٛٮ۪تھ فیٖلڈس منٛز صحیح آسہِ. مثلاً قۄرانس منٛز چھِو تُہۍ پران تَتھ چھُ وٕچھان تُہۍ لقد کان لکم فی رسوٗلِ اللہِ اُسوۃ حسنہ. وۄنۍ چھُ اکھ آرٹِسٹ یہِ چھُ أمِس چھُ باے بٔرٕتھ اکھ شوقا یہِ بنہِ ہا آرٹِسٹ. أمِس کیٛاہ کرِ رسوٗلِ خۄدا مُصوِر أمِس کیٛاہ کرِ پیغمبر سُہ ہٮ۪کہِ أمِس اُلگوٗ بٔنِتھ. پیغمبر چھا کُنہِ جایہِ سکیچ بنومُت چھُنہٕ. کانٛہہ چھُ یژھان بہٕ ہسا کرٕ فِزِکسس منٛز کینٛہہ یہِ چھُ لۄکچار پٮ۪ٹھے اتھ سۭتۍ اکھ شوق اکھ یہِ چھُ دپان مےٚ ہسا چھُ کیریر بناوُن مےٚ چھِ زندگی کرٕنۍ وقف فِزِکس خٲطرٕ. یہِ چھُ مُسلمان أمِس وَنو یورٕ لقد کان لکم فی رسوٗلِ اللہِ اُسوۃ حسنہ. آینسٹاین تھیوری چھےٚ دِژمٕژ پیغمبرن کُنہِ جایہِ کُنی جایہِ چھنہٕ تُہۍ وٕچھِو نہٕ پیغمبر سٕنٛدیو کلام آمٕژ کُنی جایہِ تِژھ تھیوری یۄس فِزِکس دان کُنہِ جایہِ وَنہِ یہِ تہٕ یہِ ہسا چھِ رلان فِزِکسٕچ کُنہِ فارمولا سۭتۍ کُنی جایہِ چھنہٕ. یِتھٕے کٔنۍ وَنہِ کانٛہہ بہٕ ہسا وَنہٕ بیٚیہِ کُنہِ علمس منٛز پیغمبر چھا ووٚنمُت کُنہِ جایہِ أمِس چھا کانٛہہ کِتاب لیٖچھمٕژ کانٛہہ یونیورسٹی ترٲو نہٕ کُنہِ جایہِ کلاس دیُت نہٕ پٔٹِکیوٗلر فیٖلڈس منٛز پٔٹِکیوٗلر سبجکٹس منٛز دوٚپ نہٕ بہٕ چھُسو یہِ پرناوان پتہٕ ووٚن خۄداین دوٚپُن اتھ سبجکٹس منٛز یا سارنٕے سبجکٹن منٛز یُتھ ہیوٗ رہنُما بنیو نہٕ تۄہہِ یِژھ کتھٕے چھنہٕ کُنہِ جایہِ. بیسِک کیٛاہ چھُ اصل ژٕ اگر مُصوِر بنکھ ژٕ اگر فِزِکس دان بنکھ ژٕ اگر بوٚڑ بارٕ مٲہِر بنکھ علمن ہُنٛد کرکھ کیٛاہ بنکھ کمہِ خٲطرٕ ژےٚ دِتُے خۄداین ژےٚ چھُے خۄداین استعداد دِژمٕژ ژےٚ توٚگُے پنُن پان پرزناوُن یا ژےٚ بنے کانٛہہ تیُتھ کاوسلرا اکھ ییٚمۍ ژےٚ یہِ اصل استعداد تٲری فِکرِ ژٕ کیٛاہ ہٮ۪ککھ بٔنِتھ. تٔمۍ وٕچھ چون رِکاڈ وٕچھُن تٔمِس باسیو نہ یہِ اورٕ یورٕ بِچارٕ کرُن یہِ چھُ فضوٗل أمِس دِیِو برش أمِس دِیِو کینوس یہِ بنہِ بہتریٖن آرٹِسٹ. اگر تُہۍ یہِ میتھس کُن لٲگۍوُن اگر تُہۍ فِزِکسس کُن لٲگۍوُن اگر تُہۍ یہِ سوشالجی کُن لٲگۍوُن یہِ بنہِ اکھ ایوریج سٹوٗڈنٹ اکھ یہِ ہیٚکہِ نہٕ تیوٗتاہ بوٚڑ کارنامہٕ کٔرِتھ. یہِ بہٕ أمۍ سُنٛد وٕچھان چھُس لۄکچار پٮ۪ٹھٕ یہِ ہیٚکہِ اکھ بہتریٖن مُصوِر بٔنِتھ. یہِ چھُ أمِس استعداد اما أمِس پرٛژھو وۄنۍ اگر ژےٚ خۄداینہِ استعداد دِژٕے ژےٚ تُلُتھ کینوس ژےٚ بنووُتھ ژےٚ بناوُن کیٛازِ چھُی کمہِ خٲطرٕ ژٕ کیٛاہ چھُکھ یژھان امہِ یِمو پننہِ آرٹس سۭتۍ کیٛاہ چھُکھ یژھان ژٕ کرُن. ژےٚ پوٚرُتھ فِزِکس ژےٚ پوٚرُتھ ایٹامِک ساینس ژےٚ پوٚرُتھ فلکِیات ژےٚ پٔرِتھ کیمسٹری ژےٚ پوٚرُتھ بیالجی ژےٚ پوٚرُتھ آسان ماینیوٗٹ سے ماینیوٗٹ جینیٹِک انجیٖنرِنٛگ پٔرٕتھ ژےٚ وۄنۍ کیٛاہ کرٕ یہِ کیٛاہ چھی ژےٚ بنُن یہِ کمہِ خٲطرٕ چھی ژےٚ بنُن یہِ مقصد چانہِ زندگی ہُنٛد کیٛاہ چھُ امہِ خٲطرٕ چھُ رہنُما پیغمبرِ اکرم یُس زندگی اکھ معنا دِوان یِم ؤسیٖلہٕ چھِ زندگی پتہٕ سجاوان. تُہۍ چھِو وٕچھان مثلاً آرٹِسٹن بعضی آرٹِسٹ چھِ واریاہ اصٕل آرٹ بناوان بعضی چھِ نیوٗڈ آرٹ بناوان تِم چھِ زنان بناوان مرد بناوان اوریان بناوان تِمن چھِ ونان نیوٗڈ آرٹِسٹٕس. تِمن تہِ چھُ پننٮ۪ن یِمن آرٹن مِلان پونٛسہٕ لچھن منٛز. ہُہ أمِس ونو أسۍ ژےٚ کیٛاہ دٔلیٖل چھے مثلاً ژٕ کیٛازِ چھُکھ یہِ اوریانیت کران عام ژٕ کیٛازِ چھُکھ اکھ تتھ چیٖزس یتھ خۄداین لِباس لوگ ژٕ کیٛازِ چھَنہٕ یہِ اوریان کران. ییٚمہِ ساتہٕ سُہ تتھ بیان کرِ نا سُہ چھُ آسان واریاہ خوٗبصوٗرت تہٕ جزاب. ژٕ کیٛازِ چھَنہٕ یہِ زنان یا یہِ مرد تِتھ کٔنۍ بناوان یہِ بنہِ ہا أکِس اُمتس خٲطرٕ اکھ رہنُمٲیی چوٗنٛکہِ تٔمِس چھُ زندگی ہُنٛد کانٛہہ مقصد تٔمِس چھُنہٕ آسٲنی یِم ویلیوٗز یِم چیٖز تِمن منٛز گژھِ تٔمِس رہنُما آسُن تِمن منٛز گژھِ تٔمِس فاطمہ چھِ سیدۃ نساء العالمیٖن. أمۍ چھا کُنہِ جایہِ یتیٖم خان ترٛوومُت یتیٖمن چھنہٕ پرؤرِش کٔرمٕژ
یتیٖم ہَتھ اوٚنُن سُہ رٔچھُن. أمۍ چھا کُنہِ جایہِ سٹوٗڈنٛٹَن کینٛہہ کَوسِلِنٛگ کٔرمٕژ؟ أمۍ چھا کُنہِ جایہِ مثلاً سہلاب زد علاقن منٛز گٔمٕژ تہٕ تَتہِ چھُنہٕ تِمن مدد کوٚرمُت؟ أمۍ کیاہ چھُ کوٚرمُت کہِ پیغمبر چھُ أمِس وَنان ژٕ چھکھ تمام زنانن سردار. تُہۍ اگر پانس أنٛدۍ پٔکۍ دُنیاہس منٛز نظر کٔرِو تُہۍ وٕچھِو وٕنکیٚس واریاہ زنانہٕ یِم واریاہ بجہِ بجہِ کامہِ کران ییٚمہِ سۭتۍ اِنسٲنیتس فٲیدٕ آو. تَتھ نِسبت اگر تُہۍ جناب زہرا ترٲوِن تَتہِ چھُنہٕ کِہینۍ. تُہۍ ہیٚکِو نہٕ وٕچھِتھ. یعنی اگر تُہۍ ظٲہری نظرٕ ترٲیِو کِہینۍ چھُنہٕ. مگر پیغمبر چھُ فرماوان عقلہِ کُل چھُ وَنان ییٚمِس وَنان چھِ ژٕ نسا چھُکھ نہٕ وحی وغٲر وَنان. سُہ چھُ وَنان یُس یہِ کوٗر مےٚ چھِ یہِ چھِ سیدۃ النساء العالمیٖن من الاولین والآخرین. یہِ چھِ زنانہِ نسوٲنیت ہیٚچھناوان. یہِ چھِ زنانہِ ویلیوٗ پَنُن ہیٚچھناوان. یہِ چھِ زنانہِ ہیٚچھناوان زنان ٲسِتھ کوٗتاہ پرواز ہٮ۪ککھ ژٕ کٔرِتھ. یہِ چھُ سُہ. یہِ چھِ تٔمۍ سٕنٛدٮ۪ن اِستعدادن یہِ چھِ تٔمۍ سٕنٛدِ قٲبلیت یہِ چھِ تٔمۍ سٕنٛدِس علمس اکھ ڈایریکشن دِوان یُس نہٕ بیٛاکھ چھُ ہٮ۪کان دِتھ کِہینۍ. یہِ چھِ اِنسٲنیت تٔمِس ہیٚچھناوان. تُہۍ ہیٚکِو نہٕ أمِس رہنُماہس حالانکہِ یہِ چھُ بحث اکھ أمِس رہنُماہس وغٲر برونٛٹھ پٔکِتھ کِہینۍ. یہِ چھِ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ چیٖز یِم أسۍ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ یاد تہِ چھُ تہٕ سانٮ۪ن گرن منٛز آسان یِم فرٛیمن منٛز. یا فاطمہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان اِن اللہ یغضب لغضبک ویرضیٰ لرضاک. یا فاطمہ ژٕ چھکھ تتھ مقامس پٮ۪ٹھ وٲژمٕژ خۄداے چھُ ناراض گژھان چانہِ ناراضگی سۭتۍ چانہِ غضبہٕ سۭتۍ چھُ غضبناک گژھان چانہِ رضایت سۭتۍ چھُ رٲضی گژھان. اکھ اِنسان یہِ واتہِ توٚت پٮ۪ٹھ کہِ خالقِ کاینات یُس سٲنِس آیڈیالجی منٛز یُس خۄدا چھُ سُہ گژھِ أکِس اِنسان سٕنٛدِ کٲنٛسہِ کُنہِ چیٖزس پٮ۪ٹھ رٲضی گژھنہٕ سۭتۍ رٲضی. یعنی خۄداے سٕنٛز خوشی تہٕ خۄداے سُنٛد غضب امیُک میٖزان کیاہ بنہِ اکھ اِنسان. اکھ بوٚڑ حالا نیٖتو تُہۍ اَتہِ چھِ یا اکھ اِنسٹِچوٗشنا نیٖتو تُہۍ اَتہِ چھِ سٹوٗڈنٛٹ پران تھٔدۍ تھٔدۍ علمی مقام حٲصِل کران تہٕ یِمن سٹوٗڈنٛٹن یُس تربیت کران چھُ یُس علم دِوان چھُ یہِ چھُ پننہِ وقتُک ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ عٲلِم بوٚڑ فٲضِل. أمِس چھُ اکھ مقام علمُک أمِس چھُ سوسایٹی منٛز مقام. یہِ چھُ أکِس لٔڑکس وَنان دَپان چھُس یہِ ژٕ کرکھ تی چھُ مےٚ خۄش کران یہِ ژٕ تراوکھ تہِ چھُ مےٚ کھران. أمِس چھُ پنُن اکھ الگ مقام. أمۍ سُنٛد علم یہِ چھُ سُہ چھُ تَمہِ کھۄتہٕ دۄگنہٕ یُس أمِس سٹوٗڈنٛٹن چھُ تہٕ أمِس چھُ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ ہُران علم چوٗنٛکہِ یہِ چھُ علمہٕ سۭتۍ وۄتھان بیٚہوان. أمِس چھُ ہُران سٹوٗڈنٛٹ چھُ ہمیشہِ أمِس پتھ روزان. مگر یہِ چھُ أکِس سٹوٗڈنٛٹس وَنان یہِ ژٕ لیکھکھ تی چھُ صحیح بہٕ کرٕ تَتھ پٮ۪ٹھ ساین کہِ ژےٚ ہسا چھُ صحیح. یہِ ژٕ رِجیکٹ کرکھ بہٕ کرٕ سُہ آوُٹ رایٹلی رِجیکٹ. یہِ سٹوٗڈنٛٹ کوٚت گژھِ آسُن ووتمُت. یہِ طٲلبہِ علم کتھ جایہِ گژھِ آسُن ییٚتنس أمِس اُستاد وَنہِ ژٕ یہِ نظریہ دِکھ بہٕ وٕچھی نہٕ بہٕ کرٕ تَتھ یِہوے صحیح. یہِ اکھ اِنسان کوٚت تانۍ ہیٚکہِ وٲتِتھ کہِ خۄدا وَنہِ أمِس ییٚمِس ژٕ رٲضی گژھکھ تٔمۍ سٕے گژھے بہٕ تہِ رٲضی ییٚمِس ژٕ ناراضی گژھکھ تٔمۍ سٕے گژھٕ بہٕ تہِ ناراضی. یہِ چھُنہٕ بحث کہِ یہِ چھُ کوٗر پیغمبرِ اکرم سٕنٛز باقٕے اولاد تہِ. اللہ شیَن سُنٮ۪ن منٛز چھُ اختِلاف. بعضی چھِ مانان بعضی چھِنہٕ مانان کہِ پیغمبرس آسہٕ باقٕے کورِ تہِ پیغمبرس آسہٕ 4 کورِ. بعضی چھِنہٕ مانان بعضی چھِ مانان اہلِ سُنت چھِ مانان اہن سا. مگر یُس مقام جِناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہَس خُدِ در کلامِ پیغمبرِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھُ سُہ چھُنہٕ زینبس سُہ چھُنہٕ اُمہِ کلثوٗمس سُہ چھُنہٕ باقین کورٮ۪ن کینٛہہ. اگر أسۍ وَنو یِم کورِ تہِ چھِ فرزندانِ رسوٗلِ اکرم صلی اللہ مگر کُنی چھُنہٕ مقام. یِم القاب وٕچھوُ نہٕ تہِ کُنہِ جایہِ. یہِ اکھ شخص چھِ یوٗتاہ اعلیٰ بنیمٕژ یوٗتاہ تھٔز بنیمٕژ کہِ پیغمبر سُنٛد خۄداے اگر یژھان چھُ دُنیاہس منٛز کٲنٛسہِ رٲضی گژھُن سُہ چھُ ژھانڈان گۄڈٕ رضایتِ فاطمہ. بہٕ کرٕ بیٚیہِ عرض سون خۄداے چھُ پنجُم پاسہٕ دیٖنیات ہُنٛد خۄداے. اکثر یِم أسۍ چھِ مُمکِن چھُ واریاہ آسان تہِ یِمو پوٚرمُت مگر اکثر یِم أسۍ چھِ تِہُنٛد خۄداے چھُ سُے یُس تِمو پنجُم دیٖنیاتہِ منٛز پوٚر.
سُہ خۄداے چھُ تِتھَے پٲٹھۍ لۄکُٹ یِتھ کٔنۍ سُہ تَمہِ ساتہٕ لۄکُٹ اوس ییٚمہِ سُہ پوٗر نہ بَڑیو سُہ خۄداے نہ بَڑیو یہِ نفر خۄداے شنٲسی منٛز ییٚمۍ سُہ خۄداے پوٗر لِذا چھُنہٕ اَسہِ باسان یہِ چھُ کانٛہہ عجیٖب کَتھا کینٛہہ خۄدا وَنہِ اِنسانَس ژٕ گژھ اگر ژٕ ییٚمِس شخصَس پٮ۪ٹھ رٲضی گژھکھ بہٕ تہِ گژھٕ رٲضی اگر ژٕ أمِس پٮ۪ٹھ غضبناک گژھکھ بہٕ تہِ گژھٕ اَسہِ چھُ باسان یہِ بَڑٕ عام چیٖز مگر ییٚمِس پَتہ آسہِ خۄدا کیٛاہ چھُ ییٚمۍ سٕنٛز خۄدا شنٲسی اعلیٰ درجَس پٮ۪ٹھ آسہِ تِم چھِ انگوشت بے دندان گژھان کہِ اِنسان کِتھ کٔنۍ بَنہِ معیار اکھ اِنسان کِتھ کٔنۍ بَنہِ کہوُٹ یہِ چھُ اکھ عجیٖب غریٖب چیٖز یہِ اَسہِ فِکرِ تَرُن چھُ واریاہ سخ واریاہ سخ واریاہ سخ خۄدا یِم تہِ نعمت دِوان چھُ دُنیاہَس منٛز سُہ کٔمِس چھُ دِوان ییٚمِس رٲضی سُہ گژھِ یِم عٲرِف یِم بٔڑۍ بٔڑۍ عٲلِم یِم خۄداے سٕنٛدِ وَتہِ منٛز سلوٗک چھِ کَران یِمَن چھُ اَکٲے تَمنا آسان اَکٲے آرزوٗ یِم چھِ وَنان فقط خۄدایا ژٕ روٗزِ اَسہِ رٲض سید الشہدا علیہ الصلاۃ وسلام تَتھ ٲخری وقتَس منٛز ژھانٛڈان کیٛاہ رِزم بہِ رضا بہٕ چھُس رٲضی چانہِ رضایت اگر ژٕ رٲضی چھُکھ مےٚ ماران شُرٮ۪ن میٲنِس ناموٗسَس کَران اِحانت میٲنِس بدنَس کَران پارٕ پارٕ میون سر کھسہِ نہٕ بہٕ چھُس تٔتھۍ رٲضی مےٚ چھِ اَصلن زندگی کٔڑمٕژ اَمے خٲطرٕ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ قدم یُس بہٕ تُلہٕ سُہ گوٚژھ چانہِ رضایت کُن آسُن اکھ رٮ۪واج چھِ منصوٗبہِ امیٖر المومنیٖن علیہ الصلاۃ وسلام کہِ جنت اگر دِمو کٲنٛسہِ حالانکہِ یہِ چھُ وۄنۍ عام یہِ چھُ اکھ عٲرِف تہِ ہٮ۪کان ؤنِتھ کہِ جنت اگر دِن خۄداے سٕنٛز رضایت آسہِ نہٕ تَتہِ کینٛہہ سُہ جنت لگہِ نہٕ کُنہِ یہِ تُہۍ کران چھُو یِم تُہۍ عبادت کران چھُو یہِ چھِ ژاٹہٕ حال عبادتہٕ یِم سٲری ٲسۍ عبادت نٮ۪ماز پران یِم چھِ ژاٹہٕ حالچہِ نٮ۪ماز کیٛاہ سا اَسہِ گٔژھ نکھٕ پٮ۪ٹھ بور وَسُن یہِ نٮ۪مازِ ییٚمہِ ساتہٕ شامُک وقت آو اکھ وٲجِب گوٚو اَسہِ نکھن پٮ۪ٹھ کھٔسِتھ نٮ۪ماز پٔرِو سا نٮ۪مازِ مغرب یہِ گٔژھ اَسہِ کُنہِ پٲٹھۍ نکھٕ پٮ۪ٹھ وَسٕنۍ بیٛاکھ اکھ طبقہ چھُ تِم چھِنہٕ اَمہِ خٲطرٕ نٮ۪ماز پران کینٛہہ تِم چھِ نٮ۪ماز پران کہِ سانہِ نٮ۪مازِ سۭتۍ گژھِ اَسہِ خۄدا رٲضی وٕنکیٚس تہِ چھِ تِم نفر تِم یِم روتلہِ وۄتھان چھِ یِم 2 گٲنٛٹہٕ 2.5 گٲنٛٹہٕ دِوان چھِ خۄداوندِ مُتعالس سۭتۍ کَتھٕ کران خۄدایَس دَپان چھِ کیٛازِ اَسہِ چھُ باسان یہِ 1 گٲنٛٹہٕ 2 گٲنٛٹہٕ یِم اَسہِ کٔڑ یِمن 2 گٲنٛٹن منٛز چھُ اَسہِ خۄدا رٲضۍ اَسہِ چھِ لذت یِوان ژھانٛڈُن کیٛاہ چھُ رِضایتِ خۄدا پیغمبر چھُ اکھ شاٹ کٹ ہاوان کہِ اگر تۄہہِ رِضایتِ خۄدا ضروٗرت چھو تۄہہِ چھو کَرٕنۍ رٲضی فاطمے حالا یِم تَمہِ دۄہ ٲسۍ تِمن اوس اکھ طٔریٖقہٕ یِم تَمہِ پتہٕ آیہِ تِمن چھُ بیٛاکھ طٔریٖقہٕ چوٗنٛکہِ جِنابِ زہرا چھِ اِنسٹیوٗشن اکھ جِنابِ زہرا چھِ مکتب اکھ یُس اَتھ مکتبس پٮ۪ٹھ پَکہِ تٔمسٕے گژھِ جِنابِ زہرا رٲضۍ یُس اَتھ مکتبس پٮ۪ٹھ پَکہِ نہٕ سُہ کٔرتن دعوا خبر کوٗتاہ تٔمِس گژھِ نہٕ جِنابِ زہرا رٲضی کِہینۍ پیغمبر فرماوان کہِ ییٚمہِ دۄہ ییٚمہِ شبس بہٕ آسمان کھولہس معراج بازی چھِ لیکھان معراج ہسا کٔرۍ پیغمبرن واریاہ تہٕ حقیٖقتن تہِ کٔرۍ واریاہ بازی چھِ 24 لیکھان بازی 26 لیکھان بازِ ما چھنہٕ پَیی مگر شاید یہِ چھُ گۄڈنیُک معراج ییٚمِچ حِکایت اَسہِ قۄرانس منٛز تہٕ کِتابن منٛز چھِ تہٕ احادیٖثن منٛز چھِ یہِ چھُ سُہ معراج کہِ ییٚمہِ ساتہٕ پیغمبرِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اِسلامُک پیغام ہٮ۪تھ طایف گوٚو طایفس ٲس خصوٗصیت تَتہِ ٲسۍ فارم ہاوُس زیادٕ تَتہِ ٲس أمیٖرن ہٕنٛز عشرت قدا یِم تہِ مکس منٛز أمیٖر ٲسۍ یہِ اوس اکھ شہر اَتہِ اوس مکس تہٕ مدیٖنس منٛز باغ یہِ اوس بڑٕ مکہٕ کہِ امہِ ریگزارٕ کھۄتہٕ اوس یہِ بہتر یہِ اوس اصٕل آبہٕ ہوا اوسُس اصٕل آب اوسُس سبزار اوسُس یِم أمیٖر ومیٖر ٲسۍ یِم ٲسۍ اتہِ بناوان پنُن سُہ اکھ مکانا تھوٚمُت تفریٖح خٲطرٕ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گٔے بٔڑِس أکِس اشراف طبقس اور تبلیٖغ کرنہِ تِمو کٔر اِحانت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کنہِ لایہس اِحانت کوٚرہس مسخر کوٚرہس پتہٕ باغس أکِس منٛز بیٖٹھۍ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ملٲیکہٕ آے تِمو کوٚر عرض خدمتِ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہِ یا رسول تُہۍ دِیِو حُکُم یہِ طایف پھِروُن أسۍ ژۄکے مۄکلاوو أسۍ سورُے
پیغمبرن دوٚپ فرموو نہ بہٕ چھُس نہٕ اَمہِ خٲطرٕ آمُت مُمکِن چھُ شاید یِہنٛدیو نسلو منٛز ما یی پگاہ کانٛہہ یُس مُمِن آسہِ یُس صحیح آسہِ لِذا بہٕ چھُس نہٕ اَمہِ مارنہٕ خٲطرٕ یِم آمُت کینٛہہ علما چھِ لیکھان کہِ خۄدایَن ترٛٲو دِلہِ مُبارکے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پٮ۪ٹھ نظر یہِ وٕچھُن بڑٕ غمگیٖن بڑٕ غم اَتھ منٛز ناراحت وٕچھُن پتہٕ فرموو خۄدایَن کہِ یہِ کیاہ کرٕ بہٕ کہِ یہِ کرن بہٕ خۄش پنُن حبیٖب گوٚژھ مےٚ خۄش گژھُن پیغمبرن خۄدایَن بنوو پروگرام کہِ حبیٖب تُلوون یہِ کھالوون آسمان یِمن ہاوو تِم چیٖز یِم نہٕ کٲنٛسہِ وٕچھمٕتۍ چھِ تٔتھۍ دوران چھُ پیغمبر فرماوان کہِ تمہِ شبہٕ ییٚلہِ مےٚ آسمانُک سیر کرنووُکھ مےٚ ہسا وٕچھ بِہِشتہٕ کِس دروازس پٮ۪ٹھ لیکھِتھ لا الہ الا اللہ محمدُن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی حبیب اللہ والحسن والحسین صفوۃ اللہ فاطمۃ خیرۃ اللہ و علی و علی باغزہم لعنۃ اللہ مےٚ ہسا وٕچھ اتھ پٮ۪ٹھ لیکھِتھ شہادت خۄداے سٕنٛدِ کُنیت توحیٖد پننہِ رِسالتُک پیغام مےٚ ہسا وٕچھ خۄدا چھُ ونان علی چھُ حبیٖب اللہ خۄداے سُنٛد محبوٗب چھُ حسن تہٕ حُسین یِم چھِ برگُزیٖدٕ خۄداے سٕنٛدۍ تہٕ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ یہِ ہسا چھِ خۄدایَن مُنتخب کٔرمٕژ یہِ چھِ خۄدایَن انتخاب کٔرمٕژ تہٕ یِہنٛدٮ۪ن دُشمنن پٮ۪ٹھ چھِ خۄدایَن لعنت سوٗزمٕژ بیٚیِس جایہِ چھِ فرماوان انا و علی و فاطمہ والحسن والحسین و تِسعۃ من ولد الحسین حجج اللہ یِم ہسا چھِ خۄداے سٕنٛز حُجت حُجت یعنے سُہ بُرہان یتھ نہٕ یُس نہٕ پھٕٹہِ سۄ دٔلیٖل یۄس نہٕ پھٕٹہِ کینٛہہ یِم ہسا چھِ حُجتِ خۄدا علی خلقہِ خۄداے سٕنٛدٮ۪ن مخلوٗقن پٮ۪ٹھ اعداؤنا اعداء اللہ یِم سٲنۍ دُشمن چھِ تِم چھِ خۄداے سٕنٛدۍ دُشمن و اولیاؤنا اولیاء اللہ یِم سٲنۍ دوس چھِ تِم چھِ خۄداے سٕنٛدۍ دوس یعنے خۄداے سٕنٛز حُجت تہٕ دٔلیٖل یۄس چھِ سۄ چھِ پنجتنہِ پاک بیٚیہِ ائمہ اطہار یِم از اولادِ امام حُسین علیہ الصلوۃ والسلام چھِ اتھ شخصیتس نزدیٖک کِتھ کٔنۍ ہٮ۪کو أسۍ گٔژھِتھ ییٚلہِ أسۍ امہِ شخصیتٕکۍ مُختٔلِف پہلوٗ زانو أسۍ ہٮ۪کو نہٕ حُجت تیٖتِس کالس أنِتھ کینٛہہ ییٖتِس کالس نہٕ اَسہِ معرفت امِچ گژھِ یعنے اگر ہسا اَسہِ جنابِ زہرا سلام اللہ علیہ حُجت بنو تمیُک مطلب گوٚو أمۍ سٕنٛدۍ کلام أمۍ سُنٛد فرمان أمۍ سُنٛد حُکُم أمۍ سُنٛد امر تہٕ أمۍ سُنٛد نہے یہِ چھُ تی یہِ خۄدا ونان اگر جنابِ زہرا کُنہِ چیٖزس امر کرِ کٔرِو یہِ چھُ انجام دیُن تِتھٕے کٔنۍ یِتھ کٔنۍ ائمہ اطہار مثلاً أسۍ چھِ ونان ییٚلہِ تُہۍ بانگ چھِو پران اشہدُ انّ امیٖر المؤمنیٖن و اولادہ المعصوٗمیٖن حجج اللہ یِم ہسا چھِ حُجتِ خۄدا امیٖر المومنیٖنس پٮ۪ٹھ تا امامِ زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریٖفس تانۍ یہِ یِم ونان چھُ تہٕ وٲجِب کرُن کیازِ یہِ چھُ مِثلِ حُکمِ خۄدا وندِ مُتعال جنابِ زہرا ہسا چھِ یِہے یعنے اَسہِ چھُ وٕچھِنۍ جنابِ زہرا سلام اللہ علیہ پننہِ زندگی منٛز کمن چیٖزن چھِ ترجیح دِوان کم چیٖز چھِ تراوان کم چیٖز چھِ تاکیٖد سان انجام دِوان کم چیٖز چھِ تاکیٖد سان ژھٕنان ترٲیِتھ یا بیٚین الفاظن منٛز طرزِ زندگی طرزِ حیاتِ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ چھُ سانہِ خٲطرٕ حُجت حُجت چھُ سانہِ خٲطرٕ طرزِ زندگی امیٖر المؤمنیٖن علیہ الصلوۃ والسلام چھُ حُجت سانہِ خٲطرٕ یِتھ کٔنۍ یِم زندگی کران چھِ اَسہِ چھِ کرٕنۍ زندگی تِتھٕے کٔنۍ کُنہِ چیٖزس چھِ یِم اِجازت دِوان مِثلِ امیٖر المؤمنیٖن علیہ الصلوۃ والسلام امیٖر المؤمنیٖن فرماوان کہِ تُہۍ ہیٚکِو نہٕ میٲنۍ پٲٹھۍ زندگی کٔرِتھ کینٛہہ یِتھ کٔنۍ بہٕ زندگی کران تُہۍ ہیٚکِو نہٕ کٔرِتھ کینٛہہ البتہ تۄہہِ چھُو کینٛژن چیٖزن رعایت کرٕنۍ کم سے کم حلال تہٕ حرام کم سے کم حلال تہٕ حرام یہِ چھُ کم تریٖن أسۍ چھِ وٕچھان جنابِ زہرا سلام اللہ علیہ سٕنٛز زندگی منٛز حرام آسہِ نہٕ تتہِ کُنی حرام چیٖز وٕچھو نہٕ تَتہِ
اگر یہِ حُجت چھِ تَمیُک مطلب کیٛاہ گوٚو سٲنۍ زندگی منٛز گژھِ نہٕ حرام آسُن کُنی جایہِ. یعنی أسۍ اگر تجارت کَرو, أسۍ اگر کاشتکٲری کَرو, أسۍ اگر باغبٲنی کَرو, أسۍ اگر مٔزوٗرۍ کَرو, اَسہِ چھُ کوٗشِش کَرٕنۍ یہِ سورُے یَپٲرۍ اَسہِ یہِ درآمد یِوان چھےٚ یِم میٖڈیم کُس تہِ آسہِ, ؤسیٖلہٕ کُس تہِ آسہِ, یہِ گژھِ آسُن حلال. اگر یہِ حلال اوس تہٕ پَتہٕ اَسہِ عبادت کٔر, اطاعتِ خۄداوندِ مُتعال کٔر, أسۍ کیٛاہ چھِ نزدیٖک گژھان پنٛنِس حُجتَس. اگر أسۍ نٮ۪ماز پٔر, حلالہٕ حرامَس تھٲو نہٕ نظر کِہیٖنۍ, گوٚو أسۍ چھِ أڑ ہن رٹان تٔمۍ سٕنٛز, أڑ ہن چھِنہٕ رٹان. خۄداے چھُنہٕ کھوٚٹ سودا کران کُنی جایہِ. تۄہہِ کیازِ کٔرٕو یِتھ کٔنۍ عبادت, چوٗنٛکہِ اَسہِ حظ چھُ بوٗزمُت حضرت زہرا ٲس عبادت کران. خوب حضرت زہرا ٲس بیٛاکھ چیٖز تہِ کران, سُہ کیازِ کوٚرُن تۄہہِ؟ یِم تہِ وٕچھان چھِ وقت یِم بٔڑۍ مٔہنی, یِم بٔڑۍ عُلما فضلا عرفا, یِہنٛز اکھ خصوٗصیت چھِ کہِ یِہنٛزٕ ماجہِ چھِ وَنان اَسہِ چھِ کوٗشِش کٔرمٕژ, تلاش کٔرمٕژ, یہِ کیٛاہ أسۍ یِمن کھٮ۪ن دِمو سُہ گژھِ آسُن حلال. أسۍ کیٛاہ چھِ کران, حلال حرام چھِنہٕ أسۍ وٕچھان کینٛہہ, أسۍ چھِ وٕچھان چھِکھ ما یی کُنہِ جایہِ. اگر روٗد پیٚیہِ نیٚبرٕ کَنۍ, اَتہِ چھُ دوٚب, أسۍ پٔکۍ اورٕ آو گاڑِ وول, أمۍ تُج تہٕ اَسہِ آیہِ چھِکھ, أسۍ گژھو گرٕ ژھٕنو سٲری پَلو کٔڑِتھ, بیٚیہِ وٕچھو أنٛدرِمٮ۪ن پَلوَن تہِ ما چھُ کُنہِ جایہِ آمُت, ژھٕنو کٔڑِتھ, کیٛاہ سا گوٚو نیٚبرٕ آیہِ چھِکھ. خوب ژےٚ کَتہِ چھی یقیٖن یۄس یہِ نیٚبرٕ یہِ آب اوس یہِ اوس نہٕ نجس, ژےٚ کَتہِ چھی یقیٖن, ژےٚ چھِ پَتہ راتھ پیوٚو روٗد, خوب یُس چھُ روٗد پیوٚو روٗد ٹھیٖک حظ چھُ, اَتھ کیٛاہ چھُ. ییٚلہِ کہِ یِمے حُجتِ خۄدا اَسہِ وَنان چھِ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چیٖز چھُ دُنیاہَس منٛز پاک, کُلُ شیءٍ طاہِر, پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چیٖز چھُ پاک, ییٖتِس کالَس نہٕ تۄہہِ یقیٖن گژھیو یہِ چھُ نجس. 100% ییٖتِس کالَس نہٕ تۄہہِ یقیٖن گژھیو یہِ چھُ نجس. اما یِمے چھِ وَنان اگر تۄہہِ کُنہِ جایہِ شُبہ گوٚو, یہِ چھا حلال کِنہٕ یہِ چھُ حرام, ترٛٲوُن مہ رٔٹِو. اَتھ پٮ۪ٹھ تہِ گوٚژھ نہ آسُن یہِ کہِ یقیٖن کٔرِو حلال چھا کِنہٕ. مثلاً أسۍ چھِ ذبح کران, خوب ذبح چھِ کران, أتھۍ منٛز گوٚو اَسہِ شک, یہِ ذبح چھا ذبحِ شرعی گوٚمُت کِنہٕ جھٹکہٕ. شک گوٚو 50-50, وۄنۍ نہ مہ کھیٚیِو, اَصلٕے ژھٕنِو ترٛٲوتھٕے. ٹھیٖک, ہُتنَس وٕچھِو تُہۍ یہِ چھا موٚکُر کِنہٕ یہِ چھُ پاک, گۄڈٕ گژھیو تۄہہِ یقیٖن گژھُن یہِ چھُ موٚکُر, تیٚلہِ ترٛٲوِوُن, نَتہٕ کیٛاہ چھُ پاک. مےٚ ہسا چھُس خُمسُک چھُنہ اکھ, خُمسَس منٛز چھُ مثلاً اِنسان چھُ وَنان دَپان چھِ مےٚ حظ چھُ مال, مےٚ چھَنہٕ پَتہ اَتھ منٛز کوٗتاہ حلال تہٕ کوٗتاہ حرام چھُ, مےٚ چھَنہٕ یہِ پَتہ کِہیٖنۍ, مےٚ چھُنہٕ اَتھ منٛز پَتہٕے یہِ کوٗتاہ. مےٚ اگر رۄپیہِ 1,00,000 چھُ, مےٚ چھَنہٕ پَتہ 10,000 چھا حرام کِنہٕ 90,000 چھِ حرام. تَتھ چھِ مُجتہِد وَنان اَتھ کٔڑِو خُمس. ییٚلہِ تُہۍ خُمس کٔڑِو یہِ گوٚو, ییٚلہِ نہٕ تۄہہِ پَتہ آسیو مخلوٗط ییٚلہِ گژھِ حلال تہٕ حرام, چوٗنٛکہِ حلال حرامَس چھَنہٕ کُنہِ جایہِ وَتھ. سعید الشہدا روزِ عاشورہ فرما مُلِعت بُطوٗنکُم بالحرام, تُہۍ آیِو مےٚ مارنہِ, تُہۍ بَنییِو ییٖتیٛاہ ذلیٖل, ییٖتیٛاہ دٔرِندٕ صِفت, کیٛازِ تُہنٛدٮ۪ن شِکمَن منٛز چھُ آمُت بَرنہٕ حرام. اِنسانَس چھِ فطرت صاف, اِنسانَس چھُ ضمیٖر پاک, اِنسان چھُ خلقٕے گوٚمُت پاک, مگر یہِ کِتھ کٔنۍ چھُ موٚکُر بَنان. ظٲہری چھُکو سۭتۍ چھُنہٕ یہِ موٚکُر بَنان. ییٚلہِ یہِ حرام کھٮ۪وان چھُ, یہِ چھُ وارٕ وارٕ یِم حرام چیٖز کھٮ۪وان, یہِ حرام چھُ أمِس پٮ۪ٹھ اَثر کران, پَتہٕ چھُنہٕ أمِس اَتھِ یِوان نہ دٔچھُن نہ کھووُر. اَتھ منٛز چھِ أسۍ أچھ ترٛاوان ؤٹِتھ سہلٕے چھُ. اگر کُنہِ دۄہ وَنہِ ہے یہِ ژٕ یہِ کھٮ۪وان چھُکھ, یہِ چھُ ہیٚنٛدۍ سُنٛد, استغفراللہ, سُہ چھُ کھالان ییٚتہِ پٮ۪ٹھ آب واپَس گل 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 گل, کیٛاہ گٔے ہے یہِ اوس ہیٚنٛدۍ سُنٛد. أڑۍ چھِ دَپان ییٚلہِ نیٚبرٕ مجبوٗر گژھن بِچٲرۍ آسان سوال کران, أسۍ حظ چھِ پھسیمٕتۍ ییٚتہِ, مثلاً کنٹیٖن حظ چھُ یِہوے تہٕ أسۍ کیٛاہ کَرو, أسۍ کِتھ کٔنۍ کھٮ۪مو. مےٚ چھُ وٕچھمُت واریاہ وَنان دَپان ہَما کیٛاہ مجبوٗر چھِ, گرِ چھَلناوو میادٕ. یہِ تہِ چھِ کَتھ پٮ۪ٹھ, یہِ چھُ موٚکُر, یہِ چھُ موٚکُر, یہِ چھُ چوٗنٛکہِ أمِس چھُنہٕ توحیٖد قبوٗل کِہیٖنۍ. حالانکہِ اَتھ پٮ۪ٹھ چھِ بحث وٕنکیٚس کہِ آیا پٔزۍ پٲٹھۍ چھا یہِ موٚکُر کِنہٕ چھُنہٕ. أسۍ چھِ دَپان ہے یہِ مٔکریار گوٚو اَسہِ اَنٛدر, سورُے گوٚو, یورٕ چھِ أسۍ ٹَنہٕ واد کھٮ۪وان حرام. تَمہِ سۭتۍ چھُنہٕ گژھان کِہیٖنۍ, شِناختہٕ بدلے, ییٚمہِ ساتہٕ شِناختہٕ بدلے رِزلٹ تہِ بدلیو.
جناب زہرا سلام اللہ علیہ چھِ مسجد النبی منٛز استاد گژھان. مسلہٕ کیٛاہ چھُ؟ حلالو حرام. اگر کٲنٛسہِ ہُنٛد حق کٲنٛسہِ کھیوٚو, یہِ اَمہِ چیٖزٕ پٮ۪ٹھ یہِ اَمیُک پانَس اِستِفادٕ کَرِ, سُہ کھیٚیہِ, سُہ کٕنہِ, سُہ روزِ, سُہ کیٛاہ تہِ کَرِ, یہِ کیٛاہ چھُ؟ یہِ چھُ حرام. یہِ مۄکلیو اَنٛد ہٮ۪تھٕے. یہِ پَتہٕ خبر کۭژاہ مرثی پٔرۍتَن, یہِ خبر کۭژاہ ذُلجناح کٔڑۍتَن, یہِ خبر کۭتیاہ حضرت عباس علیہ السلام نیاز دیٖتَن, یہِ کۭتیاہ نظرِ حُسینی کٔرۍتَن, اَتہِ چلہِ نہٕ کِہیٖنۍ. کیٛازِ؟ حرام چھُ. حرام چھُنہٕ کُنہِ جایہِ قبوٗلٕے. جناب زہرا سلام اللہ چھِ حق نِوان. سۄ چھِ حق رَٹنہِ گژھان. کیٛازِ؟ اکھ پہلوٗ چھُ تَتھ یِہوے کہِ خوب ییٚمہِ ساتہٕ یہِ حرام گوٚو, یُس اَتھ پٮ۪ٹھ پَلہِ سُہ کیٛاہ بَنہِ؟ یہِ چھُ غلط. یہِ گژھِ سارنٕے, کم سے کم گٔژھ پتہ لگٕنۍ سارنٕے, نہ حرام پٮ۪ٹھ نہ چھُنہٕ کھیوٚن کِہینۍ. اَتھ چھنہٕ کَتھٕے. مثلاً ییٚلہِ اَسہِ پتہ وۄنۍ سارنٕے آسہِ کہِ یہِ چھُنہٕ میون حقٕے تہٕ اَتھ پٮ۪ٹھ بیٚہمہٕ بہٕ کماونہِ, سۄ چھنہٕ کَتھٕے. اِنسانس یُتھ روح آسہِ نہ قوی, تیوٗت چھُ ہٮ۪کان سُہ جان کامہِ کٔرِتھ. یوٗت جسم قوی آسہِ, تیوٗت چھُ سُہ خراب کامہِ زیادٕ کران. اثرِ وضعی چھِ أسۍ اکھ وَنان, یِم علما چھِ ٲسۍ وَنان اثرِ وضعی. اثرِ وضعی چھِ روحس گژھان. ییٚلہِ اِنسان حرام 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 کھیوٚو, پتہٕ چھُنہٕ تٔمِس دٔچھُن کھووُر, پتہٕ چھُ وَنان وۄنۍ کیٛاہ کَرِ مےٚ شریعت, ژھٕنُس بَلاے, بوزو وۄنۍ تٔتی. خوب ییٚلہِ نہٕ ییٚتہِ ژےٚ کوٚرُتھ تَتہِ کیٛاہ بوزَکھ. یہِ چھُ اکھ, یِم اعداء اللہ چھِ یا اعداء دُشمنِ اہلِ بیت چھِ, تِمن ہٕنٛز اکھ قٕسم چھِ یِہوے یِم نہٕ حلالس تہٕ حرامس تمیٖز کران چھِ. یِم حلال حرام تراوان چھِ تِتھٕے کٔنۍ, وَلہٕ حرام تہِ کھیوٚو کینٛہہ چھُنہٕ مسلہٕ چھُنہٕ کینٛہہ, وۄنۍ کیٛاہ گژھِ, اَمہِ سۭتۍ کُس طوٗفانا وۄتھِ. یِم چھِ چوٗنٛکہِ یِم چھِ سیٖرتِ اہلِ بیتن اِنکار کران, لِذا یِم چھِ عدو اللہ, یِم چھِ خۄداے سٕنٛدۍ دُشمن. خۄداے سٕنٛدٮ۪ن دُشمنن چھنہٕ جہنم وغٲر جاے, وَلہٕ چھُ زبانہِ پٮ۪ٹھ تِمن یا زہرا تہِ آسہِ, یا زہرا تہِ آسہِ. یُس اَسہِ یہِ پانہٕ ؤنۍ نیاے چھُ آسان, یہِ زٔمیٖن نیاے, یہِ چھُ باسان اَسہِ معموٗلی چیٖز. تُہۍ وٕچھِو وٕنکیٚس یِم 40-50 ساس نفر فلسطیٖنس منٛز مارنہٕ آے, نیاے کیٛاہ چھُ؟ زٔمیٖنٕے چھےٚ نہ, یعنی زٔمیٖن کٕہٕنٛز حق چھِ؟ فلسطیٖن کٮ۪ن. ہُم کیٛاہ چھِ وَنان؟ یہِ چھِ سٲنۍ. لڑٲے کَتھ پٮ۪ٹھ چھِ؟ حقُک مِصداق کیٛاہ چھُ اَتنَس؟ زٔمیٖن. تُہۍ ییٖتِس قبضہٕ کران چھُ, یہِ چھُ تَتھ پٮ۪ٹھ حرام. أسۍ چھِ پننِس حقس دِفاع کران, یہِ چھُ اَسہِ حلال. یہِ چھُ اَسہِ حلال. اَسہِ چھُ باسان کُنہِ ساتہٕ چھِ اَسہِ یہِ 2 نفرن منٛز وۄتھان یہِ لڑٲے, یہِ چھُ باسان اَسہِ حلال, یہِ چھِ 2 نفرن وۄنۍ سہلٕے چھُ. ییٚمِس بیاکھ عادت چھُ, مثلاً ییٚمِس شہادت پتہ آسہِ یہِ کٔمۍ سُنٛد حق چھُ, سُہ تہِ چھُ شہادت کھٹان. یِتھ کٔنۍ وٕنکیٚس 56 مُلک چھِ ژھۄپہٕ کٔرِتھ, تِمن کیٛاہ چھُ دِنۍ؟ شہادت کہِ یِمن ہُنٛد حق چھُ, یِمن دِیِو حق. یِتُے یوت نہٕ کینٛہہ, بحیثیت مُسلمان چھُکھ مدد یِمن حق رٹنس منٛز کرُن. یہِ چھُ بالکُل تِتھٕے کٔنۍ یِتھ کٔنۍ أسۍ 2 نفرن وۄتھان چھِ ییٚتہِ زٔمیٖن نیاے, اکھ أکۍ سُنٛد حق چھُ اورٕ یورٕ گژھان, پتہٕ چھِ یِم گژھان عدالتس منٛز. کینٛژن نفرن چھِ پتہ آسان اصلیت کیٛاہ, تِم چھِ کھٹان. تِہنٛدِ وجہ سۭتۍ چھُ حرام کھٮ۪وان, تِہنٛدِ وجہ چھُ ییٚمِس یہِ حق پیٚوان تراوُن. خۄدا چھُ وَنان ہُہ حرام وول گوٚو پتہٕ, گۄڈٕ تراوُن بہٕ یہِ جہنمس, کیٛازِ یہِ چھُنہٕ صحیح نفر کینٛہہ. انٹرنیشنل سِنیریو وٕچھِو تہٕ یی چھُ. ییٚمہِ ساتہٕ UN منٛز, سِکیورٹی کونسلس منٛز یِمن جاین اجلاس بیٚہوان چھِ, یِم تَتہِ بِہِتھ چھِ, تِمن چھنہ ہسٹری ہٕنٛز پتہ, تِمن چھنہ پتہ دٔلیٖل کیٛاہ چھِ, یہِ کانفلکٹ گٔے اگر گوٚو کیٛازِ. اَتہِ ٲسۍ بسان یہوٗدۍ تہِ ٲسۍ بسان, کرسچن تہِ ٲسۍ بسان, مُسلمان تہِ ٲسۍ بسان. حق چھُ یہِ سارنٕے ہُنٛد. اکھ چھُ وَنان نہ سا یہِ ہسا چھُ میونُے یوت. یِم باقٕے لُکھ اَتھ ہمساے بٔری منٛز بسان, یِمن چھنہ پتہ یہِ چھا اہم دیُن کِنہٕ یہِ چھُ محم دیُن, یہِ چھنہ یِمن پتہ. تِمن کیٛاہ چھُ کرُن؟ تِمن چھِ اتھ اجلاسس منٛز ووٚن نہ یہِ چھُنہٕ صحیح, تِم چھِ کران ژھۄپہٕ. حقدارس چھُ حق کھٮ۪نہٕ یِوان. ییٚلہِ حقدارس یی حق کھٮ۪نہٕ, یہِ بنیو مظلوٗم. ییٚلہِ مظلوٗم خۄدایس فریاد دی کہِ خۄدایا چانہِ یتھ انسٲنیت منٛز نہ درٛاو نہٕ مےٚ یٲری کرن وول
خۄداے چھُ عذاب سوزان سُہ سوزان سارنٕے خٲطرٕ. تَتھ منٛز چھُنہٕ ہُہ کھٮ۪نہٕ وولٕے یوت مَران, تَتھ منٛز چھِ تِم تہِ مَران یِم زٲنِتھ ژھۄپہٕ کَران, تہٕ خۄداے سٕنٛدٮ۪ن عذابَن چھِ رنٛگ مُختٔلِف. یہِ چھُنہٕ ضروٗری خۄداے سوزِ نارٕ ترٛٹھ تہٕ پایہِ سارنٕے, نہ خۄدا سوزِ یِمن مُؤمِنن یِمو شہادت کھٔڑ یِتھۍ شُرۍ سوزٮ۪کھ یِم یِہنٛدِ خٲطرٕ بٲعثِ ذِلت بنن, تِم کرن تِم کار یِم بِچٲرۍ روزن نہٕ بُتھ دیُن لایق. اکھ عذاب چھُ اَمہِ طریٖقہٕ, یِہنٛزٕ کورِ یِم بنن بے حیا, یِہنٛدۍ شُرۍ لٔڑکہٕ یِم بنن بے حیا, چرٕس چٮ۪ن, ہُہ کرن. یہِ ذِلت کٔمۍ سٕنٛدِس ڈیٚکس یِوان لیکھنہٕ؟ ییٚلہِ کانٛہہ نیبرٕ کَنۍ وٕچھُن تُہۍ, کانٛہہ لٔڑکہٕ چھُ, کانٛہہ کوٗر چھِ, نوزُ بِلا کانٛہہ غلط کانٛہہ کران, گۄڈٕنیُک ناساز آسہِ تٔمۍ سٕنٛدِس مٲلِس ماجہِ, تَمہِ پتہٕ آسہِ أمِس. یہِ چھُ بِلکُل, اَتھ چھُ ایپروچی یِہوے. بجایہِ کہِ تُہۍ رٔٹۍوُن یہِ, تُہۍ چھِو گۄڈٕ پران أمۍ سٕنٛدِس یہِ لانتھا تھٲوتن ییٚتہِ. دوٚیِم سٹیج چھِ پتہٕ أمِس پٮ۪ٹھ واتان. خۄدایَس ما گۄڈٕ گٔے ہٹاوٕنۍ یِمے, یِمو نہٕ کانٛہہ کٲم کٔر, تَمہِ پتہٕ گٔے تِم ہٹاوٕنۍ یِم بٲعث بنے اَمہِ چیٖزٕکۍ, یا یِمو ڈایریکٹلی یہِ کٲم کٔر تَمہِ پتہٕ گٔے تِم. مُسلمان چھُ وٕنکیٚس گوٚمُت, أنٛدری أنٛدری چھِ مُسلمان کھۄکھٕرۍ گٔمٕتۍ, ختم گٔمٕتۍ. کیازِ؟ وِزِ وِزِ کھٔٹٕکھ شہادت, وِزِ وِزِ. پارا چِنارس منٛز گوٚو راتھ, ژھۄپہٕ کٔرِتھ پیٖٹۍ سٲری, ژھۄپہٕ کٔرِتھ. شُرٮ۪تُن بچہِ موٗرُکھ, ژھۄپہٕ کٔرِتھ پیٖٹۍ سٲری. تِم جوان تِم مٲرِکھ, زنانہٕ مارٮ۪کھ. حالا مےٚ اوس راتھ اکھ عزیٖز ونان, دوٚپُن یہِ ٹی وی یس پٮ۪ٹھ آو سُہ چھُنہٕ کِہینۍ, تَمہِ نٮ۪بر چھِ دٔلیٖلہٕ واریاہ. اصلن یِم نفر تیارٕے کِتھ کٔنۍ گٔے, یِم قۄران پران تہٕ پتہٕ چھِ أکِس بے گۄنہَس ماران. ییٚلہِ کہِ قۄران چھُنہٕ یِم مانان, قۄران چھُ وَنان نہ تُہۍ ہیٚکِو نہٕ کٲنٛسہِ یہِ بے گۄناہ چھا مُسلمان آسُن ضروٗری, یہِ بے گۄناہ چھا شی آسُن ضروٗری, یہِ بے گۄناہ چھا سُنی آسُن ضروٗری, نہ یُس تہِ بے گۄناہ آسہِ اِنسان گژھِ آسُن. تُہۍ ہیٚکِو نہٕ مٲرِتھ, اصل تُہۍ ہیٚکِو نہٕ جانور مٲرِتھ. چھِ بے رَسد کہِ اِنسان تۄہہِ مٲرۍوُکھ یِم بے گۄناہ, دٔلیٖل کیٛاہ ٲس؟ یہِ حظ چھِ اکھ جماتھا, اکھ فِکرا اکھ. ہُپ اَتھ فِکرِ سۭتۍ چھا سٲری کِنہٕ اَتھ فِکرِ سۭتۍ چھِنہٕ سٲری؟ نہ سٲری چھِنہٕ اَتھ سۭتۍ. یِم نہٕ چھِ تِم کیٛاہ چھِ کران؟ أکِس مُلکس منٛز چھِنہٕ محفوٗظ اَکہِ تفکُرٕکۍ نفر کینٛہہ. أکِس مُلکس چھُ اکھ پنُن اکھ سِسٹم اکھ, أمِس کیٛاہ چھُ کرُن؟ أمِس چھِ محفوٗظ کَر تھاوُن. آ وۄنۍ کیٛاہ گژھِ وۄنۍ وٕچھزیو تُہۍ, گوٚمُت تِم آسہِ یا گژھِ ما, تَتہِ چھُ یہِ عادتھٕے. وۄنۍ ییٚلہِ یِم مظلوٗم وۄتھان یِم تہِ تُلان یِم کیٛاہ کران, یِم تہِ تُلان گن. یِم ما پیارن وۄنۍ دۄہے دۄہے, یِم تہِ تُلان. یِم چھِ چوٗنٛکہِ یِم چھِ اکھ, یِمن چھُ اکھ کہِ یِم چھِ جذبہٕ ہٮ۪تھ نیران کہِ اَسہِ چھُ شہیٖد گژھُن. ہُہ یِم نیرن, یِم کرن حملہٕ تِمن پٮ۪ٹھ یِمو یِمن پٮ۪ٹھ حملہٕ کوٚر. وۄنۍ کیٛاہ کرِ گورمینٹ ییٚلہِ تِمن باسہِ نا نۄما ہیٚتہِ وۄنۍ برونٛٹھ کُن پکٕنۍ, یہِ کہِ آرمی تہِ یی, پُلیٖس تہِ یی, ایڈمنسٹریشن تہِ. ہے سیٖز فایر کرو. کیٛازِ سیٖز فایر کرُن؟ سیٖز فایر اوس نہ اوٚتانۍ گۄڈٕ گٔژھ نہٕ یہِ کٲم, ییٚمِس بِچارس بچہِ مورُکھ, ییٚمِس بوے مورُکھ, ییٚمِس مول مورُکھ, بے گۄناہ, یہِ اوس نہٕ کُنہِ فرنٹس پٮ۪ٹھ آمُت کِہینۍ, یہِ کتہِ ترٛایہِ أمِس؟ أمِس اکھ مورُکھ, یہِ مارِ ژور. اگر أمۍ سٕنٛدۍ 3 گاڑٮ۪ن نار دِتُکھ, یہِ دِیہِ 10 ہتس گرس منٛز. یِم چھِ شرارتس منٛز. راتھ اوسُے ژےٚ یُن برونٛٹھ کنہِ کہِ یہِ نسا پزِ ہا نہٕ کرُن. وۄنۍ اگر یہِ گٔیو راتھٕے ؤسۍ زِ ہا برونٛٹھ کُن, وۄنۍ یِم درٛاے فرنٹس پٮ۪ٹھ, وۄنۍ کیٛاہ کرنہِ اکھ ژٕ؟ وۄنۍ کیازِ اکھ ژٕ رُکاوُن؟ گوٚو تُہۍ چھِو دِوان زورٕ اکھ تفکُر اکھ کہِ اکہِ خاص آیڈیالجی ہِنٛدۍ نفر یِم چھِ, تِم نسا چھِنہٕ یتھ مُلکس منٛز محفوٗظ کینٛہہ. زورٕ تہِ دِوان. یہِ دٔلیٖل یہِ کیٛاہ چھِ, یہِ چھِ سٲری زانان, سٲری چھِ اَصٕل پٲٹھۍ زانان یہِ کیٛاہ چھِ, یہِ کَتہِ یہِ تفکُر کَتہِ آو, کیٛازِ چھِ نوٚم مارٕنۍ؟ نہ پوشو أسۍ یہوٗدٮ۪ن, نہ پوشو نصرانین, منٛزباگ کَمن رَٹان؟ شِیَن. یِمے کیٛازِ چھِ مارٕنۍ؟ یہِ چھِ اکھ کانسپریسی, یہِ چھِ اکھ بٔڑ اکھ گلوبل کانسپریسی, اکھ یہِ چھےٚ کاڈ اکھ. یہِ چھِ بہتریٖن چیٖزا اکھ ییٚتنس اُمتِ مُسلِمہ درہم برہم گژھِ. یہِ چھِ سارنٕے پتہ, یہِ چھِ سارنٕے پتہ. یِم سٲری ممبرس کھسان چھِ سٹیجن پٮ۪ٹھ, یہِ چھِ سارنٕے پتہ یہِ کیٛاہ دٔلیٖل چھِ. تیٚلہِ خوب اگر پتہ چھُ, وۄنۍ کیٛاہ چھُو کرُن تہٕ لُکن ؤنِو, دوٚپُکھ تۄہہِ چھُو اکھ دُشمنا پتہٕ کنہِ یُس تۄہہِ دۄشوٕنی کل ژٹنس تیار چھُو. یہِ چھُ سُہ باغوانہ اکھ ییٚمہِ سٕنٛدِس باغس منٛز 3 نفر ژاے. اکھ اوس سعید, بیٛاکھ اوس غٲر سعید, یِم ٲسۍ دۄشوے امام لٲگِتھ, بیٛاکھ اوس بِچور عام اِنسان آو. ییٚلہِ یِمو دٲن کھے یا ژوٗنٛٹھۍ کھے, أتھۍ منٛز آو باغہٕ وول. أمۍ ییٚلہِ وٕچھ دوٚپُن او 3 ما پوش,
اگر یِمن ہیٚیِو اورٕ پٮ۪نَس یِم لورٮ۪ن. أمۍ کٔر کٲم دوٚپُن گۄڈٕنٮ۪تھ روٚٹُن ہُہ عام اِنسان مےٚ وَن تہٕ ژٕ اکھ چیٖز نۄم چھِ یہِ چھُ اولادِ فاطمہ زہرا کھوٚمُس أمِس پٮ۪ٹھ وٲجِب پوٗنٛژِم حِصہٕ چھُ أمۍ سُنٛدُے کھیوٚون تہٕ لَتَن مٮ۪نن ؤنِتھ بہٕ لایہِ أمۍ سٕنٛدۍ یہِ گوٚو بیٛاکھ دستار یہِ چھُ مُبلِغ یہِ چھُ اَسہِ دیٖن ہیٚچھناوان أمۍ سُنٛد تہِ حق گوٚو کھیٚیہِ تہٕ نی ژٕ کُس ہوٗکھ ژےٚ کِتھ کٔنۍ کھیوٚوُتھ دِتۍ نہ چوب أنی ہُمو دوٚپ پھٕٹرٲیِن أمسٕے اَسہِ کیٛاہ چھُ اَسہِ چھُ بٔچِتھ اَمہِ پَتہٕ ییٚلہِ یہِ دگمارا کوٚرُن ژھٕنُن یہِ کٔڑِتھ تہٕ آو واپَس پھیوٗر ہُمِس وُمِس کُن تہٕ نہ ژٕ وَن تہٕ مےٚ اکھ چیٖز یہِ چھُ اولادِ رسوٗلِ خۄدا یہِ چھُ فاطمہ زہرا سُنٛد نیٚچوٗ فاطمہ زہرا چھِ تمام یہِ کاینات کٔرمٕژ مہرَس منٛز یہِ چھُ أمۍ سُنٛد مال ژٕ کُس بَنیوکھ منٛزباگ ژےٚ کَمہِ حق کھیوٚوُتھ بولنَس دستار تہٕ دِتنَس چوب سیدَن دوٚپ چلو دوٚگُکھ یِہوے دوٚگُکھ یہِ تہِ کوٚڑُکھ یہِ اَمہِ پَتہٕ پھیوٗر سیدَس کُن ژےٚ چھےٚ نہٕ شرم تہِ رسوٗلِ خۄداے سٕنٛزٕے شرم گژھی حضرتِ زہرا سٕنٛز تُہۍ دُنیا چھُو وَنان حق کھیوٚوُکھ ژٕ کِتھ کٔنۍ کھیوٚوُکھ بدوٗنِ اِجازت بَس روٚٹُم سُہ تہِ دوٚگُن سُہ تہِ اَسہِ چھُ گوٚمُت یی اَکہِ دۄہ اکھ جماعت دَگہِ بیٚیہِ دۄہ ژَکہِ دَگٕنۍ اَسہِ سٲری بہٕ دَپہٕ آز دٔگِکھ ہُم سُنی دَپان ہَتھ ماران شیٖنٕے پَگاہ ییٚلہِ سُنیَن ماران وۄنۍ کُس بَچہِ شٲفی دَپان ماران ہمبٔلِین ییٚمہِ دۄہ شٲفِیَن ماران اَتھ کُس بَچہِ اَسہِ کَرَن یی یہِ چھِ سارنٕے اَسہِ پَتہ یَتھ پَتہٕ کُس یہِ تہِ چھِ اَسہِ پَتہ مگر یِم اُنصر چھِ أسۍ پنٛنٮ۪ن جماعتَن منٛز پَرؤرِش کَران یِم یہِ کار کَران چھِ بِلکُل یِم کار کَران چاہے شیٖیَن منٛز آسان یا سُنیَن منٛز آسان دۄشوَن منٛز فٲیدٕ کٔمِس چھُ واتان فٲیدٕ چھُ تٔمِس واتان یُس سانہِ دیٖنُک دُشمَن چھُ یِمن اہلِ بیتَن کیٛاہ چھُ اَسہِ کَرُن دیٖنہٕ وَغٲر اہلِ بیتَن ہٕنٛز شِناخت کِتھ کٔنۍ چھُ حضرتِ زہرا کیٛازِ چھِ اَسہِ نِش محترم چوٗنٛکہِ سون دیٖن چھُ وَنان یہِ چھُ محترم اگر نہٕ حضرتِ زہرا سٲنِس دیٖنَس منٛز آسہِ ہا اَسہِ کیٛاہ اوس أمِس کَرُن فاطمیہ کَتھ پٮ۪ٹھ ٲسۍ مَناوُن چوٗنٛکہِ یہِ چھُ دیٖنُک حِصہٕ یہِ چھُ مُجسم سانہِ دیٖنی تعلیٖماتَن ہُنٛد اگر أسۍ کُنہِ جایہِ وَنو تُہۍ ہٲیِو سا مُجسم أسۍ ہٮ۪کون ہٲیِتھ حضرتِ فاطمہ زہرا ییٚمہِ ساتہٕ نہٕ وۄنۍ دیٖنٕے روٗد پَتہٕ کیٛاہ چھُ کَرُن نہ چھِ حضرتِ زہرا لگان پَتہٕ کُنہِ نہ چھُ پیغمبرِ اکرم صلی اللہ علیہ وۄنۍ یِم دُشمَن چھِ تِمن کیٛاہ چھُ تِہُنٛد تمنا چھُ یِہوے کہِ یہِ دیٖنِ اِسلامٕے گوٚژھ ختم گژھُن وۄنۍ کِتھ کٔنۍ کَرَن ختم تِم ہٮ۪کَن نہٕ یہِ ختم کٔرِتھ کینٛہہ تِمن چھِ پَتہ أسۍ ہٮ۪کو نہٕ یہِ ختم کٔرِتھ تِمو چھَپو قۄران تہِ تَتھ کوٚرُکھ اورٕ یورٕ کِہیٖنۍ چلیو نہٕ تِمو زول قۄران تہِ کِہیٖنۍ چلیو نہٕ تِمن چھِ پَتہ اکھ بہتریٖن طٔریٖقہٕ تہٕ صوٗرت یۄس چھِ سۄ چھِ یہِ کہِ یِم لٔڑِن پانہٕ ؤنۍ جنتہٕ کِس ٹُکرَس پٮ۪ٹھ اکھ دٔپِنۍ مےٚ گژھن 7 ہُر بیٛاکھ دٔپِنۍ مےٚ گژھن 7 خۄدایَس چھِ 7 ہُر أمِس چھُنہٕ اَمہِ علاوٕ کِہیٖنۍ وۄنۍ مٲرِو اکھ أکِس مٲرِو ٲخرَس گژھِ روزُن اکھ نفر یُس یِم 7 ہُر کھیٚیہِ اکھ سُہ پستریٖن تفکُر کَتہِ قۄران یُس اکھان بے گۄناہ کٲنٛسہِ مارِ تٔمۍ زَن مٲر سٲرٕے اِنسٲنیت 8 ارب لُکھ اگر أکِس بے گۄناہ اِنسانَس کانٛہہ مارِ زَن مٲرِن 8 ارب یعنی 8 ارب لُکھ یُس مارِ تِم سٲری گۄناہ چھِ تٔمِس یُس اکھ نفر مارِ خطا چھُنہٕ أمِس کِہیٖنۍ راتھ مٲرِکھ نفرَس ہَتھا مَر ژھٕنُکھ مٲرِتھ ہُپٲرۍ چھِ بے گۄناہَن ماران 50,000 60,000 لَچھ لُکَہ ژھٕنُکھ مٲرِتھ دٔلیٖل کَمہِ خٲطرٕ کُنی نہٕ وۄنۍ اَفسوٗس چھُ تِمن یِمن اَتھِ یہِ مکتب چھُ یِم ہٮ۪کہٕ دُنیاہَس ؤنِتھ دٔلیٖل کیٛاہ چھِ تہٕ مگر اَفسوٗس چھُ یہِ کہِ تِمن بِچارٮ۪ن چھنہٕ پانَس تہِ پَتہ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ مَسلہٕ چھُ یُس وۄنۍ اَمہِ چیٖزٕچ علم تُلہِ ہا یُس وۄنۍ اَمہِ حقوٗقن ہِنٛز نعرٕ دی ہا تِمن چھنہٕ پانَس تہِ پَتہ کِہیٖنۍ تِم چھِ دُنیاہَس وَنان فاطمہ زہران سُہ ہسا درٛایہِ دربارَس منٛز سُہ ہسا درٛایہِ مسجِدِ منٛز پَنُن حق کھیٚنۍ تِم چھِ پنٕنٮ۪ن بیٚنٮ۪ن پنٕنٮ۪ن نۄشَن پنٕنٮ۪ن ماجَن پنٕنٮ۪ن کورٮ۪ن حق ٹاس کٔڑِتھ کھٮ۪وان بیٚیہِ ییٚتہِ مرثی آسان تَتہِ کیٛازِ پیٚیہِ نہٕ قرض تِمن کَرُن تِم کَرَن قرض تہٕ سیٚدَن مرثی اگر کٲنٛسہِ موج آسہِ موٗزمُت کوٗر آسٮ۪س مومٕژ چھِنہ پَتہٕ چھِنہ فاتحَس پٮ۪ٹھ آسان پَتہٕ یِن یِم ذٲکِر تِم زَن پَرن نہٕ مرثی حضرتِ زہرا ہُہ دۄکھلَدٕے وَتھِ تِمن ہے ژےٚ کیٛاہ گٔیے مے آز موج ژےٚ پیٚیہِ نہ حضرتِ زہرا یاد کینٛہہ وۄنۍ کُس وَنہِ تٔمِس ہَتا چاہے چھِ کۭژاہ حضرتِ زہرا دفنایمٕژ کۭژاہ ہُنٛد مال چھُے ژےٚ کھیوٚمُت
کۭتہن کورٮ۪ن چھُ گرن منٛز ظُلم وٕنکیٚس گژھان تِمن گرن منٛز چھِ حضرت زہرا سٕنٛز مجلس تہِ یِوان کرنہٕ یہِ کوٗر آسہِ نہ وَنان ژٕ کوٚت ووتُکھ 1400 ؤری پتھ بٔے وٕنکیٚس ییٚتی چھَس کوٗتاہ چھُ اَسہِ جُرت گوٚمُت پٲدٕ کہِ اَکہِ طرفہٕ چھِ أسۍ شفاعتِ حضرت زہراہس تہِ ژھانڈان یقیٖن سان چھِ أسۍ وَنان کہِ پگاہ کرِ اَسہِ حضرت زہرا شفاعت یِم سٲری یِم مجلس وجلس تہِ چھِ أسۍ کران بِنامِ حضرت زہرا سلام کوٗشِش چھِ کران آز تہِ چھِ أسۍ یِوان یِمن مجلسن منٛز ییٚتہِ سا چھِ حضرت زہرا گرس منٛز چھِ کۭتہن فاطمہن اَسہِ حق کھیوٚمُت تمِچ خبر کٲنٛسہِ نہ سانہِ گرِ منٛز ما چھِ کانٛہہ کوٗرا کانٛہہ بیٚنیا کانٛہہ نۄشا ودان تٔمِس منٛز ظُلم کُنہِ جایہِ اور نہٕ گرٛین کِہیٖنۍ بِربار کتہِ ماتم سراے منٛز ییٚمہِ ساتہٕ یِم گٔے یُس یہِ فرماوان چھُ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہِ یِم أکِس حدیثس منٛز چھِ دۄشوٕنی کران یِم الگ الگ محب فاطمہ تہٕ شیعہ فاطمہ یِم چھِ زٕ چیٖز یِم ہسا چھِ الگ تہٕ جناب زہرا سلام اللہ علیہا چھِ پننٮ۪نٕے شِین منٛز مظلوٗم وٕنکیٚس کیازِ یِم شی حقٕچ کتھ چھِ کران تِمے چھِ حق کھٮ۪نس پٮ۪ٹھ تہِ وٕنکیٚس آماد تۄہہِ تریو پانے فِکرِ أسۍ کوٗتاہ نزدیٖک چھِ جناب فاطمہ زہراہس تہٕ یہِ حدیث پاک پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سُنٛد یُس محبت تھایہِ جناب فاطمہ زہرا سُنٛد یہِ محبت چھُ سبب بنان تٔمِس کرِ خۄدا وندِ مُتعال از نارِ جہنم آزاد آیا أسۍ چھا تتھ منٛز یِوان کِنہٕ نہ یہِ تر اَسہِ پانے فِکرِ امہِ خٲطرٕ چھُنہٕ اَسہِ کانٛہہ شٲہِد ضوٚرتھ نہ چھُ کانٛہہ کاکز ضوٚرتھ تہٕ نہ چھُ کانٛہہ عٲلِم سُنٛد فتوا ضوٚرتھ یہِ چھُ پانس انسان ترٛایہِ بیٚمہِ منٛز کالہٕ گرس دی نظر تٔتی وٕچھِ پانے پتہٕ کرِ پانے انسان حالہ أسۍ چھِ أسی مخلوق چھِنہٕ کُنی جایہِ أسۍ چھِ عجیٖب غریٖب مخلوق اَسہِ چھُ دِلس منٛز کم سے کم چھِنہٕ یہِ زانان یہِ حضرت زہرا کمٕے کمٕے ییٖژاہ وۄنۍ شناخت چھِ یِتھ کٔنۍ مےٚ عرض کوٚر حضرت زہرا چھِ تعلیٖمات اکھ وٕنکیٚس چھنہٕ جناب زہرا اَسہِ برونٛٹھ کَنہِ مگر تٔمۍ سٕنٛز تعلیٖمات چھِ اکھ چھِ أسۍ تٔمۍ سٕنٛدٮ۪ن تعلیٖماتن لَتہٕ موٚنٛڈ کران بیٚیہِ چھِ أسۍ یِوان اِمام بارس منٛز اَتھ اِمام بارس وَنان یہِ ہسا چھُ حضرت زہرا سُنٛد گرٕ بیٚیہِ چھِ أسۍ یِوان اَتھ اِمام بارس منٛز بیٚیہِ چھِ اَتھ یقیٖنس منٛز یِوان یور یہِ حضرت زہرا اَسہِ چھُ جُرت منٛد کُس چھُ اکھ چھِ أسۍ کھٮ۪وان گرِ کورٮ۪ن نۄشن بیٚنٮ۪ن حق تَمہِ پتہٕ چھِ أسۍ گژھان ودنہِ جناب فاطمہ زہرا یۄس بنے نُمایندٕ تمام مظلوٗم زنانن ہٕنٛز یِمن حق کھیوٚوُکھ یِمو تمہِ ساتہٕ تمہِ پتہٕ چھِ اژان تٔمۍ سٕنٛدسٕے گرس منٛز یتھ ناو اَسہِ تھوٚو فاطمہ زہرا سُنٛد گرٕ تٔمۍ سٕنٛدسٕے گرس منٛز چھِ اژان تٔمسٕے ودنہِ بیٚیہِ چھُ یہِ یقیٖن کہِ سُہ آسہِ أتی أمِس کھۄتہٕ بہادُر کُس وٕچھُن تہِ وۄنۍ کیٛاہ پٔرِو تٔمِس واز ژٕ گژھکھ جانہٕ منٛز أمِس کیٛاہ یہِ چھُ گۄڈٕنیتھٕے چھُ جانہٕ منٛز لَت دِتھ نیران آثارِ محبتِ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا چھِنہٕ اَسہِ منٛز جناب زہرا سلام اللہ علیہا بٲعث بنہِ خۄدا وندِ مُتعال کرِ کٲنٛسہِ از نارِ جہنم آزاد دُنیاہس منٛز چھُنہ جہنم یہِ ذِلت کیٛاہ چھِ یہِ پٔستی کیٛاہ چھِ یہِ چھُ جہنم یتھ حالتس منٛز أسۍ زندگی گُزاران چھِ جہنم یتھ زندگی منٛز گژھِ نہ اِنسان عزت تہٕ آبروٗ عطا کرُن یتھ زندگی منٛز گژھِ نہ تُہۍ گٔژھِو دِیِو نظر دٔچھُن کھووُر تُہۍ وٕچھِو کیٛاہ چھُ گژھان یہِ زندگی چھےٚ سۄ زندگی یۄس زن حضرت زہرا یژھان چھِ یہِ ماحول چھا سُہ ماحول یُس جناب زہرا سلام اللہ یژھان چھِ یہِ جماعت یہِ اُمت یہِ معاشرٕ یہِ جامعہ چھا سۄ جامعہ جناب زہرا یژھان چھِ دٔلیٖل کیٛاہ چھُ دٔلیٖل چھِ یِژٕے یٲژ کہِ عملن چھِنہٕ أسۍ جناب زہرا سلام اللہ علیہا سۭتۍ کٕہٕنۍ یتھ جناب زہرا سٕنٛدِس أکِس أکِس نُقطس وضاحت کٔر پیغمبر اکرم اُمتس ہووُن یہِ کۄس مقام چھِ تھاوان اُمتس توٚر نہٕ فِکرِ کہِ یہِ چھنہٕ اکھ معموٗلی زنانہٕ یہِ چھنہٕ اکھ معموٗلی کوٗر کینٛہہ یہِ چھِ اکھ واریاہ تھٔز یہِ چھُ خۄدایس اکھ نموٗنہٕ دیُن یہِ ترٲونو تۄہہِ جناب زہرا یہِ چھِ میانہِ وجوٗدُک اکھ حِصہٕ کوٗشِش کٔرِوُن یہِ تھٲیوُن رٲضی
اگر ناراضی گٔیو خۄدا گژھیو ناراض. اگر یہِ ناراض گٔیو خۄدا گژھیو کوٗشِش کٔرِنۍ تھٲیِن رٲضی. ییٖتِس ییٚمِس یہِ رٲضی روزِ خۄدا روزِ تٔمِس رٲضی. بعد از پیغمبر یہِ جِنابِ زہرا سۭتۍ گوٚو تَتھ وٕچھِو تُہۍ بِلکُل برعکس. یہِ پیغمبر فرماوان چھُ جِنابِ زہراہس مُتعلِق تَتھ گوٚو بِلکُل برعکس. تَمیُک باوَتھ کٔر پانے جِنابِ زہرا. دوٚپنَس بابا یہِ احترام چانہِ وِزِ مےٚ اوس سُہ احترام چھُنہٕ مےٚ وۄنۍ کِہیٖنۍ. یہِ احترام اوس نہٕ أمِس فقط اَمہِ خٲطرٕ صرف اَمہِ خٲطرٕ کہِ یہِ چھِ دۄخترے رسوٗلِ اکرم صلی. یہِ احترام اوس أمِس أمِس چھُ اکھ مقام یُس أمۍ حٲصِل کوٚرمُت تَتھ مقامَس کٔرِو احترام. ییٚلہِ اِنسان اَمہِ عملی منٛز زندگی منٛز درٛاو جِنابِ زہراہَس روٗز نہٕ قدٕر کِہیٖنۍ. حقیٖقتاً یہِ چھُ سۄ مُخدرا کہِ اگر أسۍ پٔزۍ پٲٹھۍ اَمہِ سۭتۍ جُڑِتھ روزو یہِ کَرِ اَسہِ دُنیٲوی جہنم نِش تہِ آزاد ٲخرت کہِ جہنم نِش تہِ آزاد. یہِ چھُ أمِس چھُ سُہ خۄدایَن اکھ مقام دیُتمُت. مرد چھِ وَنان یہِ گٔے زنانن زنان چھِ وَنان یہِ گٔے مردن. دۄشوَے چھِ أمِس نِش دوٗر. یہِ ما چھِ صلوات سۭتۍ. حالا اکھ صلوات چھِ یُس أسۍ پران چھِ اللہُمَّ صَلِّ علی محمد و آلِ. چوٗنٛکہِ آلِ محمدس منٛز چھِ یِوان جِنابِ اکھ صلوات چھِ مخصوٗصن جِنابِ فاطمہ زہرا. پیغمبر فرماوان یا فاطمہ من صلی علیکِ یُس ہسا کانٛہہ ژےٚ پٮ۪ٹھ صلوات سوزِ غفر اللہ تٔمِس بخشہِ خۄداے گۄناہ و الحقہُ بی تٔمِس کرِ مُلحق مےٚ سۭتۍ حیث کُنتُ من الجنہ ییٚتنس بہٕ جنتس منٛز آسہٕ. أکِس اِنسانس کِتھ کٔنۍ بڑِ یٖژ قدٕر. 4 حرف تٔمِس وننہٕ سۭتۍ گژھِ سُہ آزاد پرٛٮ۪تھ کُنہِ چیٖزٕ منٛز. حالا یہِ اکھ حدیٖث کرٕ بہٕ اَمہِ خٲطرٕ عرض کہِ چوٗنٛکہِ مےٚ چھُ باسان بہٕ وَنہٕ پنُن پان أسۍ چھِ یہِ کران کہِ یُتُے یُس محبت کرِ جِنابِ زہرا سلام اللہ سۭتۍ تٔمِس چھِ یِم درجات. اما یُس نافرمٲنی کرِ جِنابِ زہرا سلام اللہ تَتھ چھِ تَمِکۍ پتہٕ نتٲیِج تہِ سۭتۍ. یُس بد رفتٲری کرِ حضرتِ زہرا سلام اللہ سۭتۍ تَتھ چھِ تِم یعنی اگر ہُتھ جنت چھُ اگر ہُتھ عزت چھُ اگر ہُتھ آبروٗ چھُ یتھ چھِ تِتھٕے کٔنۍ ذلت یتھ چھِ تِتھٕے کٔنۍ جہنم یتھ چھِ تِتھٕے کٔنۍ بے آبروٗیی. چوٗنٛکہِ بابس پتہٕ جِنابِ زہراہن وٕچھ ییٚتہِ مُصیبتٕے تمام مُصیبت وٕچھ. حدیٖثس منٛز چھُ ییٚلہِ پگاہ جِنابِ زہرا سلام اللہ گژھِ خۄدا وندِ مُتعال اللہ پیغمبر سُنٛد حدیٖث چھُ گۄڈٕنِچ یُس جنتس منٛز وٲرِد گژھِ سُہ آسہِ حضرتِ زہرا سلام. یعنی گۄڈٕنیُک نفر یُس جنتس منٛز اژِ جنتِ ابدیس منٛز یُس اژِ سۄ چھِ پیغمبرِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛز کوٗر. خۄدا فرمایس یا زہرا مےٚ چھُے ژےٚ یہِ جنت عطا کوٚرمُت یہِ ژےٚ مےٚ عبادت تہٕ اطاعت کٔرٕتھ تتھ بدلہٕ بیٚیہِ یِم ژےٚ پٮ۪ٹھ ظُلم گٔے تتھ عوض چھُسے بہٕ ژےٚ دِوان جنت. رٮ۪واج یِتھ کٔنۍ ییٚلہِ تتھ دروازس پٮ۪ٹھ جِنابِ زہرا واتہِ خۄدا وندِ مُتعال کرٮ۪س خطاب یا زہرا رُک. حضرتِ زہرا کرِ عرض خۄدا وندِ مُتعالس پروردِگارا وُنہِ چھا کینٛہہ باقٕے شفاتُک مرحل مۄکلیو تمام مۄکلے وُنہِ چھا کینٛہہ باقٕے. خۄدا فرمایس کہِ یا زہرا ژٕ کر یتھ محشرس کُن نظر اتہِ چھِ اکھ کثیٖر تعدادس منٛز لُکھ یِم گۄناہ گار چھِ یِم خطا کار چھِ یِم گژھن نہٕ جنتس تیٖتِس کالس ییٖتِس کالس نہٕ ژٕ یِہٕنٛز شفاعت کر. جِنابِ زہرا کڑِ پننٮ۪ن محبن پننٮ۪ن شِین نِیَکھ پتہٕ پانس سۭتۍ جنتس. یہِ چھِ جِنابِ زہرا. جِنابِ زہرا چھِ اَسہِ سارنٕے موج. یہِ موج گژھِ رٲضی گژھٕنۍ. اگر یہِ رٲضی گٔے خۄدا گوٚو رٲضی. أمِس چھُ خۄدایَن احترام تھوٚومُت.
यह हदीस छो तोह सारवियो बूझमुत येले सु मुनादी निदा करे महशरस मज कि पन्ने अश थयू बोन सर थयू नमरयित क्याज फातिमा ज़हरास छु महशर मज पकुन यह एहतराम खुदा वंद मुतआल सिंद तरफ तमिस शख्सस यमिस बे एहतरामी करक दुनियास यह तमिस कि खुदा शायद अस हावन कि जनाब ज़हरास कूता एहतराम अमिस कूता एहतराम मगर तुह रोचवोस न एहतराम एहतराम जनाब ज़हरान वोद बाबस पत वारिया वोदुन बाबन कब्र पे वोदुन पन्ने गर वोदुन जन्नतुल बकीयस मज वोदुन रोतले वदान दोहले वदान युस तमिस सारियों खुद सख गो सह गो यह कि बाबा बे एहतरामिया गया ये जिंद ओसुक मे कूता एहतराम करान लुक आज ना बोजनी कह आज अगर बह लुकन वनान जन मे जान यह शायद प्यारान कर नेरक यमे दुनिया यानी बह वन पन्न लफ्जन मज शायद बेजबान हाल शायद इस एहतराम थी मे करान यह चान समन गई न शनाख्त ज़हरा कस दपस या अली दपस रोतले वाद या दोहले वाद अस राव रोत वह आराम अमीर अल मोमिनीन आव या ज़हरा मदीन वनान या दोहले वाद या रोतले वाद जनाब ज़हरा फरमान या अली बह यिंदे खतर वदान क्या वन तिम मुश्किलात यम हेकन तिम तम बहरान मज हेकन बह तथ वदान ये तंग ओनुख अमीर अल मोमिनीन या ज़हरा गसक ना बकी तथ वदा कस हजरत ज़हरा यमिस थोद वथान पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यम सिंदिस दरवाजस पे इजाजत मंगान रसूलुल्लाह अमस यी वन वम वद च गर कह वह हमसायन गसान अजियत ज गसुद बियाबानस मज अती वद जनाब ज़हरा जनाब हसनैन अलैहिस्सलाम तुलान जनाब ज़ैनबस तुलान डखवान लूर डखवान गसान बकीयस मज तत वदान पन्निस बाबस तत वदान यथ उम्मतस अख रवायत कि अख लकुट अख हाला गर हूँ वनो बाजी अत मज इख्तिलाफ करान मगर अख अमीर अल मोमिन दुत अख साहिबाना अख वनो अख लकुट साहिबाना अख तथ थोक नाव बैतुल अहजान मातम सराय या ज़हरा वह दोहले वद ये तापस मज रोजक ये सायस तल वदान कदर मा कर जनाब ज़हरा कदर मा कर दिल फुटुस हकीकत दिल वह दपान खुदाया हेको न कहें कर वह बोजान मुसीबत वदान शायद अस नश मा गि सह राजी शायद मा गि राजी क्या तम कोर दुआ खुदा करनो मे सान नसीब सदान मासूमन ज़ियारत यम तिम जाय ये मज दुआ कबूल गसान ये तुम बोजान ये तुम गर नेरान दपान ये हम खुदाय तुम नियो इमाम हुसैनस अत जरियस तल सर की तरफ रूजो खड़ा कुबस तल पत यह तुम दुआ करो खुदा करो कबूल ये तुम गो पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिंद जरियस नश अथ साड़निया करो दुआ यह कबूल सारी ज़ाहिर गसान जायन तिम अस वोनमुत इल्तिमास दुआ ये गि दुआ कबूल तिम ये दिलुक अरमान तम तथ सह मंगान अमि पछ कि येतनस यह बह मंग क्या पैगंबर छुम येतनस ब्रोह कन हजरत ज़हरा ये बाबन कब्र पे गई तमिस तो मालूम मे कुछ अत कब्र मज बे कत कब्र यथ वन मेज तो अदरी कम काला गोमुत बीठ अत कब्र पे जार जार वदान
पत छस वनान बाबा मे क्या आव चे पत पेश बाबा मे सत क्या कोरुक मे कित कन अम उम्मतन क्या कोर अक अक छस वनान अम पत कर खुदायस कुन बुत खुदाया ज़हरा आय व तंग ज़हरा आय तंग रवायत जनाब ज़हरा मुसीबत ये आय हाला मफहूम अमे रवायत वन जनाब ज़हरा दोप बह कर उम्मतस बददुआ अमीर अल-मोमिनीन कोर ज़हर पार ना ज़हरा ना बददुआ न क्या अगर च खुदायस कह मंगक सह कर कबूल ये उम्मत सन खराब कर ना यमन गई गलती त्राव कर सब्र वह ना फटमुत आमुत पटनस आमुत कर क्या बीठ कब्र पे अथ ज तुलन थोद दस खुदाया यह चनिस पैगम्बर सज कूर कब्र पे बिहित चनिस पैगम्बरस यमिस ताज वन मिस यमिस कमोई काल गोमुत अस नश जुदा गमत कम काल गोमुत अम्मा अम सज कूर अम सज कब्र पे दुआ करान अज्जल वफाती खुदाया मलकल मौत सोजुन कमिस 18 वर्ष कोर 18 वर्ष कूर मंगान पैगम्बर सद कब्र पे खुदाया ज़हरा रोज नुम जिंद क्या मे वह जिंद रोजुन मलकल मौत सोजुन मे कड़ जू बह नीर यम दुनिया अमिस जनाब ज़हरा पुछो ऐ क्या दलील गई बाबस गुजरियम तिस गई वन 50 दह वन गो न ज्यादा काल कह क्या आया कब्र पे लपान मे पे तीत मुसीबत मे पे तीत मुसीबत अगर दोहस पेन रात गछक अगर दोहस पेन रात गछक तीत पे मुसीबत खुदा बेहतर जाना कुछ चीज गो सख अक दो वन अमीर अल-मोमिनीन या अली बोजुम सलाम करान कह अमीर अल-मोमिनीन तो सारे मुबारक बोन कुन ज़हरा बहुत वो योर सलाम करान यम जवाब त दिवान ब्याख मुसीबत पे कि बह अगर गमिस कुछ बोजम वो अगर बह यम दुनिया गमिस कुछ बोजम यह अगर यवान गर यह दिल आसान पूर दर्द सत भरित पत मे ब्रोट कन बेहवान पत पन दर्द दिल करान बस बोजान ये बह यम दुनिया वह कमन वन अत पे वोत जनाब ज़हरा मगर तीज आय तंग तीज आय दोपन ना बह नीर यम दुनिया मे यथ दुनिया ज़हरा जरूरत ज़हरा छस न जरूरत पन हाल बोवन गहस इन यतीम रटान वनान दद लग नो बलाय वना छो ज्यादा काल तुह दद सत मे यम दुनिया गसन यम वदान खुदा बेहतर जानान ये अमीर अल-मोमिनीन कब्र सव क्या दोपनस ना या अली रोतल करजम दफन रोतल करजम दफन युथ न कह वुच ये कबर वटा कब्र हुन निशान मिटज यम यतीम सत इमाम हसन मुजतबा सत इमाम हुसैन सत जनाब ज़ैनब सत कुदरती यम सात अमीर अल-मोमिनीन जनाब ज़हरा कब्र वजमुच आसि यम नामहरम आसन तिम आसन दूर रूदमुत अत आसन यमै महरम रवायतन मन यम सात जनाब अमीर अल-मोमिनीन जसद मुबारक जनाब फातिमातुल युन साय लहद मज और द्राय अथ यम अथ ज पर्जन कोरनस अस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह म्यान आग मे यह सोरे चोन ये मे ज़हरा हवाल करथन तम सात वोन तम या अली छी मोन अमानत गोया वनान मे दीजन अमानत तिथे कन वापस अम्मा या रसूल अल्लाह बह शर्मंद बह पशेमान बह ज़हरा वापस करान व प्रिज अम्स ये पहलुवस दाग वुचस ये पहलुवस दाग वुचस ये नर वरम वुचस बह वन प्रिजस पान जनाब ज़हरा वनी पान बाबा मे क्या आव पेश बह हेक वन कह यम अल्फाज यम अमीर अल-मोमिनीन
अत कब्र मज कर यम करिक नकल उलमा वना यह बड़ मुसीबत यम बज मरसी यम पर अमीर अल मोमिनीन जनाब ज़हरास कब्र मज बह करस अर्ज या अली यह ज़हरा कफनस मज वलित ना दाग ओसुस पहलू ओसुस फुट्रयित नर ओसुस वरम शायद बुथिस तम आसस दाग युस तमांचु लोय शायद बुथिस तम ओसुस दाग अमा ऐ छजन ना ऐ गसल कोरथस ना ऐ हुनूत कोरथस ना ऐ यह कफनस मज थन ना कबर तैयार करस ना कब्र वालान वालान दिलस आई न बराबर कह फरियाद छटित अत वलमतिस बदनस यह कोरथन हवाल रसूल खुदायस या अली कूता उसुक वदान अमा या अली यह ओसा सख कि यह दखलद मोज करबला वोच कत बदनस पे यथ प्रोन जाम लूट ओसुक निमुत युस बदन ओरियान ओस वने ओरियान आशा अमा यथ बदनस तीर यथ बदनस कान युस बदन गुरसुमन तल पामाल ओसुक कोरमुत यथ बदनस न सर ओस तसव्वुर करू ये पोत्र मोज अत बदनस पे वोचमुच अत बदनस नजरा कर्मुच आसन क्या आसनस वोनमुत शायद आसनस यही वोनमुत म्याने लोल गोबर बा आयस सोरग त्रयित आय सही मुलाकातस अमा यथ सरस यथ बदनस ना सर यथ बदनस कर नालमुत अमा अत बदनस तीनो दुकानो पार पार कोरमुत
Zara selamullahi aleyhi. Al zahir kolay hiç boş boş bodrum açık. Gel abine farmo. Bağırıp usulü kadını. Ya bu Hazreti Fatime Zahra'nın kadını bodrum burası. Ya bu nasıl mucize geçul ol amur garha. या लैतना कुन्ना मअकुम फनफूज़ फ़ौज़न अज़ीमा इलाही बहक़ अल-हुसैन व जद्दिही व अबीही व उम्मिही व अख़ीही वल अइम्मतिल मअसूमीन मिन ज़ुर्रिय्यतिही व बनीही अल्लाहुम्मा अज्जिल फ़रज वलियना साहिबज़ ज़मान अल्लाहुम्मा अजअलना मिन अवानिही व अंसारिही व मिन शिअतिही व मवालीही अल्लाहुम्मा अजअलना मिनल मुस्तशहदीन बैन यदैहि इलाही आक़िबत ईमान कर अस अता अज़ सल्ब ईमान दे नजात अज़ मौत फुज्जा व सूई क़ज़ा दे नजात अज़ फितनाए आखिरुज़्ज़मान थाव दर अमान नेअमात कर फरावान तिजारतन ज़राअतन मकासिबन कर बरकत बरक़ात ज़मीन आसमान कर बख़िश शफ़ा मरीज़न कर मुदावा कर्ज़दारन कर कर्ज़ अदा हवाइज मुल्तमिसीन थाव रवा खुदावंदा बहक़ मोहम्मद आल मोहम्मद सानिन जिस्मानी रूहानी दाजन कर पन्ने लुत्फ़ुक दवा खुदावंदा बहक़ जनाब ज़हरा बीमारो बीमार दारो इल्तिमास कुर्मत मंसारनी कर शिफ़ाई कामिल आजिल अता खुदावंदा बे औलादन कर औलाद अता बेरोज़गारन कर रोज़गार अता हज बैतुल्लाह ज़ियारत कब्र पैगम्बर व नजात खुदावंदा सन अदना ताज़ीदारी थव कबूल अस्करबा ताज़ीदारान व शियायान अबा अब्दुल्ला मशहूर खुदावंदा बहक़ हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा फ़लस्तीन व लेबनान के मज़लूमन कर नुसरत व फ़तह अता तिम करुख अम ज़ुल्म मज़ आज़ाद खुदावंदा बहक़ हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा इस्लाम व मुसलमान दुश्मन करुख नीस्त नाबूद खुदावंदा बहक़ जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा इसराइल कर नीस्त नाबूद उलमाए
आलाम हुज्जतुल इस्लाम आयात इज़ाम मखसूसन आयतुल्लाहुल अज़मा सय्यद अली सिस्तानी थवन बसही व सलामत खुदावंदा बिहक़ अमीर अल मोमिनीन वली अम्र अल मुस्लिमीन इमाम खामनाई थवन बसही व सलामत तिमन कर उम्र तूलनी बा शरफ व करामत अता जमी मोमिनीन मोमिनात तिम पन्ने जवारस कुनी तक तिमन कर रहमत व मगफिरत मजलिसिन ज़ुकूर व उनास तिम पन्ने जवारस कुनी तक तिमन कर रहमत व मगफिरत खुदावंदा सब करन गरीक दर बहर रहमत उलमाए आलाम हुज्जतुल इस्लाम आयात इज़ाम ज़विल हक़ूक़ असातीद मराज किराम शुहदाए मुक़ावमत मखसूसन सैयद शुहदाए मुक़ावमत व इमाम खुमैनी करुन साकिन दर आला इल्लियीन खुदावंदा में हक़ीक़ सिन असलाफ मखसूसन जद आला जद अमजद वालिद माजिद में उनते करुन साकिन दर आला इल्लियीन तिम सारी करक बा मुहम्मद वाले मुहम्मद महशूर कब्र तिहिंज कर पुरनूर रूह तीन कर पन्ने नाम इकराम तो मजलिस सवाब सऊद मसरूर बिहुर्मत सूरतुल फातिहा।